le ua tātou iai le nei aso ma le whenga iai ma whiau mga luenga. Ai o lau whale wale si whale nei o le si uwhanga o le ntai au whau. Tau tua atu i le ai o lang PGLA, California i saute nei. Ia, alo maia o le tātou mafuta atu whai malau tau o ona masani o zoe fuaina setu sua sua. E te nane whai le whianga le whatono le nei o nanga o lo tai le soa, sunga le wao ia tui le epa sua whafte sua. Ia mo le tautuaina o lo tau pa ia. O le aisi taimi ia ona mo le atu lea o se whawhei loa ia lo ia wa lo tau mafuta mai sa moa. Ai o le o nanga lava ia e tātou te le whaangaloina ai le anga le leima le lofa o le atua. O lona a ao leo leo ua mawalunga ai mea umalava o lo o tātou whenga iai talulo na alofa tunua le mawai ma le whatua o ia mo i tātou uma. Tātou atu lai luma o le atua i le nei taimi o le tātou mafutanga. A matai le tātou porkalame sa tātou whainga lotu se i si ilvi inga ia teia a wa alofa tele mai o ia mo i tātou uma. O se vi inga o le atua o le a tātou tāpua i atua i lona sua whapa ia. Le tua o te whaitawina. A vele ma awala fo i tātou te sanga mawhauwhau ai pēr. Ilo tātou palewhia ngai malona pa ia malona mamalu. O le atua ia o le atua alofa fua ma alofa muti vali. O ana whionga pa ia e o lo il tus pa ia. Ia o taritonu ngā ma upu o masani ai i tātou. E vea masulu i o tātou wala. Malo si anga le mo i tātou.
ina ia whaatupula ia e pēr o tātou nau. Ia tātou te soe atili. Ia tala o le tuspa ia. E tātou te whaamasani atili e pēr i lo tātou tua. O le ngilia la Ioane o le mta upo tolu. Luani nai whai upo te whaitawina o le lua se fulu ma le tasi. E se o tātou mawhawhau atili e pēr. I le vāo i tātou o tangata ma lo tātou tua alofa. Whaafonga mai e whaitawina o whiang pa ia le tua. A wao i lātou uma e whai mea leanga e ino i lātou i le malamalama. E leo mai foi i le malamalama. Ne i wha i loa a lātou amio. A o le ua wha maonia na mea e whai. E sau lava o ia i le malamalama. Ia wha lia na amio. Ina ua te tau i le atua. Whamania mai le atua i le tātou whaitau. Leo o tātou whalongolongo fo i ai. Ia nā whionga pa ia. Tō maupea ia te ia. Na lava mamalu. O lona vi inga. Nei se ia o i le whamamau. A o tātou mawhawhau i o tātou winga whale tangata. E pise i e tātou te whapeane. E pi o le longo le leila tātou whalongo. Whai upo ia na o tātou whalongo longo a o whaitawina. A wape o tau tala sao mai lava le tangata ia whai upo ia. Ia mio le tangata ola ma soifuai. O winga lao i tātou tangata soifua ma tangata ola. E pi au ngata ma ili tata la tātou whaalongo. Ai tala noa sao mai se tasia i tātou. Ia tātou me se ma tātou wa milianga o whai. Leanga fwoi o le natura leo le tangata e mana e. E whaase isi ma whaabivi i lunga lona soifua ma lona ola. O le mafuanga fwoi le nai le longo le iai ma pa o papa i lana whaafafonga. Ni upu e tala noa ina ai nisi i lona ola. Ai ala upu ia no tātou whaafafonga ni. Ma o tātou whaalongo iai le ua o whaitawina. O le mori mau lea a Ioane o se tasi fo'i o le au whai evangelia. I lona sila fia o mea umalava ina ua muli ma talitonu ia Yesu Keriso. Lea la ua tala noa sao a Ioane i vaenga ia. Awa o upu umaia no whaitawina. O vaenga umaia na o uina i Yesu. Le tangata fo ile na luane i a Yesu i le po. O Nikodemo. O tātou malama le lei lava i le mafuanga na alua Nikodemo i a Yesu i le po. A upu umalai. Na o uina i Nikodemo i le li o Yesu. E foi la ua whaasino mai ele, whaasino manga o le whaitaunga tuspa ia. I le nei aso. Whai upu ia lua. A wao i lātou uma o e whai mea leanga. E ino i lātou i le malama. E tātou te fia o la mio le lei uma. E tu salava fo i pese sea tātou me whai e ala tātou uma natu. Leo i tātou wa o tangata mio le lei. A lea la o tau tala Ioane le whai upu lea. O le malama. A wai lea ia stangata mio le lei ma stangata mio leanga. E le suruia i le malama. A pita i e se le malama le tau tala i e le whai evangelia. O le malama o le pupula o le tua. E le o le malama o le mori e wha malama i nai le pongsa. E le o le malama ngio i tātou ina ua. O soa e le la malama o mai le lalolangi. E le ai.
E leo ina le whaasino ia le manatu o Ioane. A o le malama o fofonga o le tua. O le me pito sili lao na le lei. Pe a o tātou talia e o tātou loto. E le ai lava se tasi e sili o na le lei a toa i le olanga ma le soifuanga nei. Na o le lava na fio ifo mai le langa. O aile o Yesu Keriso. Po a lava ni a tātou wa mio o le lei. Ma si ma walunga ina ai tātou ma vi ia e tangata. E le ia i le o ia i tātou se malama a toa ma se le lei a toa. E fia sila ma iai lo tātou tua. Whawhituana pa upo ai lava le tangata kerisiano e whatuatua na te tauro toi na umamai le tuspa ia mai ke nese e tau le whaalinga. E anga sala lava. Le anga o le mau lava a le whaisalamu. No tātou i tonu lava o le manava o tātou tina mane anga sala. Le anga o le mau lava. Balo ia fo inisi o perfecta le nata le tonu. Ai whai maila. E le aia se tangata o lo whaia ni a mi o le anga. E fia o mai le malamalama. E le leila pe a whapea tātou te malamalama. Ma o tātou i o ina e o tātou loto. O a ulamba o le tangata anga sala. Ai awa o na o whaia ni ngā luenga e tau mauaisi no le leinga. I luma o le sila whanga mamana le tua. A mea pito sile o na leanga mamata ngā I luma o le sila whanga mamana lo tātou tua. O le tangata e ola whaaforinga I le vale. E ilo lava e le tai o na le lei. Mamanongi le lei ana a mio o lo whai ma whaari. A o le nei lava e tau ma whai lava I na ia. Vi ia o ia e tangata ma tau le leia I luma o le vai ngā tangata. E peta iane. Wa ese lama na tātou vai. Ese fo le sila ma le sila fia e le atua o mea uma. E le mawhai lao na tau ami o tōnu ina I tātou I luma o le malama o fofonga ma le sili ese o le sila whanga alo tātou tu. Ai ale tangata e whaamau. Ai ale tangata I na te ilo le lei o ia o le tangata anga sala ma le tangata tau mama ina ai le mamana o le atua. O le ae mo le maumai le whaalinga a Ioane pe ona o tātou whaitawina. A o le ua whaamaoni ana mea whai. E sau lava o ia I le malamalama. Ia whaalia na mio. Ina ua te tau I le atua. O le nā. E masani ao na o tātou va ia tangata whapena. Ona ese fo leo tātou langona iai. Tātou te whapeane ese le fia atua o pai. E ese fia kerisiano o la whai. Ar me moni lapa. A tātou whaalongo ia o. Awani o tātou atu vale ai. A ia whaatino pea lo tātou iloa. O me ao na o tātou ngalwe ina male whamaoni. Ina ia vea ma vi inga o lo tātou tua. Ma lo tātou talitono o mea o tātou whaia ma le loto ma lo tātou whamaoni iai. E te tau lea I luma o le sila whanga a lo tātou tua. I tawia ina I o tātou malama. I lo tātou whatau waa ma lo tātou le ato o toa I luma o lo tātou tua. E tātou te alo ese ai. Ma nisi fo I o langa e le te tau o no tātou wola ina. A I o tātou whapeane o I tātou lama o tangata anga sala. Mea uma fo I tātou te whaia ma le whamaoni. Whaia ma le loto mama. Awane I tuli ina ia. Vi ia mai I tātou e tangata. A ia whaia lava. Ia tau o le atua soifua I langi. E ono vi ia.
ma malamaina e malamaina ai o tātou ora. Tau ina ia manuia whaiva o le nei aso. Ma ia o tātou ola i le malamalama o lo tātou tua. Ewi ina e le whaingofie. A ia whaialava ma le loto ma le whaamaoni. E pe ona whaamanatu mai. E le evangelia a Ioane ia i tātou le nei aso. Tātou tutalo. O lau o fio lava lo mātua tua o le malamalama lea i o mātua ola. Ma ia o mātua manino ato o lo mātua ola. Wa ala ona sulu ia i mātua i le malamalama o lau o fio ina ua fio mai ke riso. E wha malamalama ina lo mātua pōng sāma lo mātua le ato toa. Ai popole o mātua loto le li ie. Ine avea i mātou ma e he ola wha fōlinga i luma o lau silwhanga mamana. Lea li e, a oa o mai ai i mātou. Ai whaafitai ina ua e wha manatu mai i a mea. A wai le ai lawa stangata mi o le lei e fia i le malamalama. Wha mole le tamai. O i mātou lava ia i luma o lau fio ma lau silwhanga mamana. Whaafitai lea li ie, ina ua e whaalo tele ina i mātou ina ua mātou whaitau ia ua fiong pa ia. E le whaingofie. Ai mātou te nau le li ie ina ia e o ina atili i mātou. Ina ia nofo ilo i mātou i mea mātou te whenga iai ma le pa ia o lau fio lo mātou tanga. Mawhitaina e lau fio tangata o ngā rurua e le nei aso. O e u whano noa iai le wha mawhanawhananga o e lo mātou o tua. Ai me se fo i mātou i a venga mamafa i o mātou lava loto. Wha mole le tua. Se ia e so soani ma wha mawhanawhana i mātou. O a mea ua o mātou manatu ane ua tonu ia i mātou. Wha loto tele maile li ia i mātou ina i o mātou loto tele tau lava o mea. E a tangi ai lu o mātou wha maoni lumo o lau fio. Wha mangalo i mātou le li ie. I mea leanga ma mātou a mio leanga i lumo o lau silwhanga. Anga sala ai i mātou tamai. Ma ia e lofa. Ma ia e wha maramara maina pea i mātou i le maramara pa ia o lau fio. E mawai i mātou le loto tele. E whianga iai ma pōpua am wha oso songa ole ola nei. O le nāla mātou te talo. Ai oi le atua. Ina ia e mafuta mai i le nei aso ia mātou au nanga o mātou ngā ruenga e whai. Whai alama moro mātou iloa. Ina ia iai so mātou au ngā. E ta pena ai sa vi inga mo oe no mātou tamā. Ia ono Iesu Keriso le ali i moro mātou whaola. Wala atu ai la mātou te talo. Amen. Tawalele Olo osoifu ale atua e amatato Tafi mawile pa atutua savali pea Ileto e mama Oh yeah Fa amalolo si Tawalele Olo o soifu ale atua e amatato Tapi mawile pa atutua savali pea Ileto e mama Oh yeah Nalulue Manu oh my lepo malolo le au na lele
lawaliki. Wasaunia Tero Matua Aupenga Olo Tawa Itai Miuma Na Te Taita Ilo Lima Le Papa Mawaluma Palilo Oe Maile Maleanga La Lulue Manu Oao Ao Maile Po Magolo Le Ao Aunga Lele Ipa Amaoni Uvale Mayele Pia Pia Lomaliki Manatua Olo Omaimoa Le Au Paia Eto Atelenga Mua Mua Opati Pati Matapua Imautina Etema Paia Ya Yesu Nalulue Manu Oao Ao Mailepo Magolo Le Au Aungalele Ipa Amaoni Uvale Mayele Pia Pia Lomaliki Nalulue Manu Oao Ao Mailepo Magolo Le Au Aungalele Ipa Amaoni Uvale Mayele Pia Pia Lomaliki Uvale Mayele Pia Pia Lomaliki Uvale Mayele Pia Pia Lomaliki Ya o le ua te afo le sa wila wa motu langi fo i le tatu fa polo ma le tatu fa sangi ia si elvi inga o le tatu tua a wai o mea umalama o tatu fa ye te tau au na o tatu talitonu ma manatu ato o toa iai o le atua lava o na tai na mailu soifua ma lo tatu wola ili ni yaso. Ya le sili masani ya o amai e o ko COVID-19 fun mariva o ka o kai. E matau tia. Ya. A le ngang fia e fa fe lo e tua i lo to pa ia ma lo to mamalu. Fe lava atu nu ese o le lalolangi o to wa fiampa pa awai e fatalo fatul si fonga le tai fau. Por kala mel sa fe fai o ya to ile ne yaso. Ya. Auto on masani foi nei wa o tato whenga i le nei whai tula so i foina ma tuila epa tua ia tato computer ma tato masini ia a o ui tua o leo rupo o le e tal no atu mo loutou pa ia sa lam whainta o tato atinu mai la wai manu a se e pa ia si ui o salafai ia le me fiti ai le la se i tau le me ngase ai mai malai tele se ia pa ia filim pultu un tawilo ai manua malo fatalo fatu le ngang fa lo talo fatalo falava pa ia fale kalesia i tovine ese ma fata faita ulanga ese o lo o no ina ni manue ala i le faiva o au na tofia le tua i lo lato tu le vai le ngase ia ma fai te talo ina ia soifua fa le nganga lo tato tunu e fa feilo e tu le nganga fa alo e launga tasia e le whaafeilo ai o tō umalawa wheo i o le tala lele i so se ai kalesia. O e ua mafuta mai le nei teimi e whaafeilo ai e tō i le nganga whaaloalo i lo tō pa ia o tamasa o le langi ma le tala lele i a Yesu Keriso talofa lava. Renga te leo pa ia whaale atunu ia
pa ia lava ua tama maainga o ainga ma latou tama le usonga ia tu mo mapule o i tu au ma lataua ainga i le tai ma le vaa o fonoti talofa faauauia sa matou faafeiloaʻi ia i le moto salaia ua le afefio o ma upu e tenane foʻi o le falagafulu ia lava lea ua o sua ma le vaifanoa o fofo ma i tulagi sa ole ma saleaumua ia ma le maualuga o le nauniuna saelua paia ia e tausi e tamamatua o loa pea sa matou faafeiloaʻi i le atu manua ia e le fio ia te oe la au na motasi te nane foʻi la fio li faatui au vaa o toʻotoʻo upu ia te oe le manua tele talofa lava ia paia faamalo malo toto tasi o Samoa i sisifo ia te nane foʻi le faiga malo Amerika Samoa faafeiloaʻi ma faatalofa atu ai ona tulaga tofi uma tagata faigaluega a le malo o loo tautuaina o lo tatou atunuu ia faatalofa ma faafeiloaʻi atu ai le agaga faaloalo talofa lava tinā ma tamāmā tutua po fala ma ula o le mulila i mao tamalawa tapuaʻia faiva o fanau ma aiga taʻitasi ia i le faagaloina i le faafeiloaʻi o le saafi o le faioa ma le tautua a le siʻufofoga o le taeaufou talofa lava ua mamae ma paaga lenei auaunaga ua mafatamai ia afo mai le faafeiloaʻi le suga ia Peter Stowers talofa lava pila malo le soifua manuia South Australia o loo mai moa mai ai o le suga ia tasi lika leota mai lo tatou atunuu i Amerika Samoa e faapea foʻi ona faafeiloaʻi atu le mai moa mai o le tamaitaʻi a seau nofo tautolo malo lava faafetai i le faatasimai nofo Monica Televave faapea foʻi seti lafo tau le aupepe Barry Mulipola suʻa talofa lava faafetai iā te outou loutou faatasi mai o ripano i lalio John Leslie talofa lava malo le soifua manuia Tony Senona o le faafeiloaʻi a valu tiatia Temperance of Paradise o le tama o le mafoa tamaiti o le puni a lavaa malo lava Keneti faafetaitele lava i le faatasi mai e faapea foʻi ona faafeiloaʻi atu ia suga le Champini Champini o le aulu ma le papaloloa o le fetalaiga iā atu i sa mau faatatoʻo malo le soifua manuia Champ so ia ke fealuaʻi ua kai e afāina nea i le koviti Champini kasi mea o ko Champini o Champini ua iloa lelei fegasoloaʻiga lea inisati ma lea iniseti tou te iloa faitau le fegauigauiaʻi ai o galugalu o le ea ia ma mea o loo pepesi ai faamaʻi ia leaga o loutou tofia lenā outou a o Champini faatalofa atu ai le agaga faaloalo Helena lo ulunga ono all the way from Tacoma, Washington. Faafetaitele a Helen on lai manuia. Ia, ai faai te pea. Alo lo fatele atu le siʻufofoga o le taeaufou. Ia, o le ai taimi iā tatou talanoa i vaega ia a Champini. E faapea foi ona faafeiloaʻi atu iā sina laʻulu ahang orally seve si vale tua tangaloa ua mafuta mai foi le tamaitaʻi a papaloloa Mary Collins talofa lava ma outou uma lava le ala Forbes papaloloa ia faafetaitele a paloa e tusae o le faatasi mai Elisabeta Taula Spicy Water Tumoe pe foʻi tau ipu Fletton talofa lava sina laʻulu ahang malo le soifua manuia faatalofa le faatasi mai o Marcelino Jacob Punasa pe foʻi le suga ia apulu a sofa tile manoa ia OMBJ Mike talofa lava faamea fo la Oregon okay ia malo faafetaitele le lava iā te outou uma lava i outou saunoaga faafeiloaʻi mai i le tutua le siʻufofoga le taeaufou lenei aso ia ae misi foʻi o faamanuiaga ua outou
sa mai le nei tautua mo le toelenga whaaftai. Nanga le leile atua, i le tātou maafutanga e tēnā ne whai o tūranga umai pe o nau tō wāro whaiwai e le ni aso. Ua maafuta mai tau lango pou niu, whape fo i whaafau unga pou. O le pese la leo la tai natu. Whaatoa ai sa maa whaafeilua, ia tu mutila epa, ia te uto umalapa. Smela whafo. Se tasi e whaasala e se niona langona i le winga o le nei pesena whata au mane iau o tō whaafonga ma tātou whaalongolongo i. Po alawa ni tiwhinga a whai pese ese toi teu ai le nei pese. E mātango fia malongo le lei le whaafonga ma whaalongo. Ai moni le lei. Po ngā whia lava o le lalolangi nei, wa au iai le mālosi o le saili māloa a o tātou tangata mai tātou umalapa. E le i tātou te mana tua pea lo tātou atunu una soifua ma o tātou wola mai ai. E le i lava se tasi o ai ani nai mea o ngalo i ai tātou. Ia. Tala noa ia i le taimi o le lua se furu tausanga ngai lalo. A tono o ni vaenga whapena o le tele a o mea ua ngalo ia i tātou. Ai ei whai ani nai mea tātou te manatua mai le nā vai tau o le soifua mara tātou. A le tele a o mea. E lei ola o. E ano luat pe ia e tau ai mai. Fo ia e whaata wha solo ia i tātou uma.
Mena le se le matango fio le nei pese le lalo langi matango fie e maualo tātou loto malie I lo tātou atunu. I la ula wha wingana o nai upu ia. E le wha pia tau tuli na tātou wō ia I o na whatoa atunu o le atoa I nā le mali o le loto. Ai au tātou mawhauwhaua iai. E te taua na maua I tātou le mawhanawhana. Ia whatasi la mali nei. Tātou whaftai le atua ona o lana whoa ia I tātou. I lo tātou atunu. Ai meiso o tātou tū ma tātou wanga. Ioi. E telea ina o tātou whaiale upu fo ile ese ia sa moana I lo nisi atunu o le lanolangi. I e fo I me maua I nei atunu. E le maua ia I tātou. O le mafuanga fo le nā o le tātou o ese mai ma lo tātou atunu. E sa ili mea ia le maua ia I tātou sa moa. Tātou te ola le ia I la le tino. Ma tau si ai tātou ma o tātou ainga. Ai pe o le winga mawalunga e mafuai ona o tātou whaamo ina pe le peselea. O le toa malie na fōha I le atua I o tātou waifanua o Samoa. A miso I tātou o tangata. Tātou tū ma tātou wanga. O le nā. Ia. O tele o le mea monia o tele o manatua po ina fatuina le nei pese. Ai po le asa sila fia ala tātou au mafuta I le nei aso. Ia po tau ia isino na sila fia fo I po ai le kamposa o le pese. Ai ese le tāu o ma le monio le nei pese. O le ua luas fulmar whaminu te aine le tūlai lima. Fuafuanga o porkalame o le nei aso. Ia, o le sa ia le whelo inga ma le whionga le minsta o ngā ruenga. Whtalainga ia olo fiti wā ai. Ia, mo se whelo inga fwoi mastan noanga I le nei aso. Ia, e talu mai lava le pō ana pō. Ia, na whelo iai le whaatonu ma whatu mai le nei fuafuanga. Ia o le nei ai tau mawhai I toi whaawhelo ia tu le whionga le minsta. Ia pe tau ia le wha moe moe. A o fuafuanga nā mo le nei aso. Ia o le awanoa mo le whionga le minsta o ngā ruenga o le tātou malo I Samoa. Ia pe a moa mai se so tainga ma se awanoa. Ia mpor kala masani lava tala mai lo tātou atunu u. Ia o whaalinga wha business ia ma le tātou por kala mea sa awhir whai oa. Ai a umal tātou pese lea. Ian se I whailo tātou tala mai fwy sau tō report o mi aner komen ia whapea fo I e mawhaiona wala au mai le messenger. Ia, wala au mai. A mai se sau report po le ase meo e sila fia I le mea lama le nae te alala ma e no foi. Po le ase wa ainga nga I le matau tia o le COVID-19 mariwa. Ia po o iaise swinga, ia po le mea ua whaasol-solo la vanga I lunga. Umara le pese lea, ia, na whaile ia o tātou tala, swinga, ia po le mea ua whaasol-solo la vanga I lunga.
Taia spicy water mo le pese fo ina tana sangaina I sele matango fio nei pese. Po le ala valo taita I loto to lue tama I loa I ke I au kasifa. O mama ve ali fa ne nefu mo le fa na nafu
nei ai langona ka ilo ya ki oi wa ule na o le utu lai mai le tatu te ni to luas ful mare ono mi tutte ta le o le tu lai ono ia e fa fe lo ia tu e le fatis mai o le to fine ia tala peili tala fala tala ma lo so fu manuia fa te te le lava o le nai ma o lunga pe le au ino le masina e le so fu ta to fe lo i fo le anga le le o le tua pa pe vo fa fe lo ia tu ai le fatis mai o futiti masina tala fala va futiti ma lo so fu manuia ki mora anti fa muina Peterson talo falava malo fa afte tele lamba ile mafuta mai fa pe foi sunga ya urima ta vita malo fa afte tele lamba ile fa si mai urima fa pe foi on fa fe lo ya tu le fa si mai o inosia fa tu miti tipi soli talo falava malo o le foua mafuta mai le uso ya John Mesaki talo falava John Minareta Singh malo fafte tele lava ile fantasy mai ia ole e pi le tali tonu lo loto ia ta ilo ya tau e pi e ala na fa pena so ulangona e tau fa lata atu ma tau whaailo atu. Ona o le te le o le whai numera o le na o maua na nei. Ia i la tau e le i whaia ni tui o le COVID. O tātou tangata Samoa i New Zealand. Mai lava i lunga i le North Island e tau i lalo le South Island. O le tau a whainga o le numera o tangata na whailo mai. Tolu se furu ma le lima afe. E pila e o whape ai longa e moni le whamatalanga. A tonu o lo a fia i ima i la tau o lo wa umana whaitoi mo bua. Le tu e tasi. Ai le umala e. Ona mo kwa kelea. E ao na vasiliane tatou, ai se alava. Ai se alava. E se a mau o lo iai tali tonunga. Pe ao na avatu se whaamatala atu e le ngata i le porkalame al sa afia whai oa. Ai o lo maua foi o lo o tau longolongo ina pe porkalame ale nei au nanga. I nisi foi o le ni fale wale si auto va mai. O ine ia i mātou i Amerika ele o toi wha malo sia le tapunia. Ma wha malo sia tapu. Na o lapta inga ina ia wha malo lo sia whai tui. Ia e tenane o le pui pui o le o le pui pui o le tangata lava ia mai a fianga ua mautinoa le ia lapta inga e ono whatino. O le mask. O le tau sisia o le ono futu e mai Malaysi. Ia matulanga whapena fufulu lima. I le whasimori. Whaangale le vaila au le sanitizer. E te tawhia ia au. Pea whai ua misi mo le whasimori. Matawina ua whatasi mai fwoi se tasi o tau sala au na o le nei whalewanesi. Ia, le te maitai la le ia ese fo leni talofa ese ma lo lava so i fo muia ma lo fo lau pale fo i tiu te ma fai bo le nei aso o lo fa pe mai papa lo loa fa aftai mo le fa fasili mai tūlanga o lo iai le COVID ia o mātou lava ia i Brisbane o lo o saonga le mu wana o le pe fa new cases o lo iai le temile nei ma nei a tele sole ona o le ave e sau mai New South Wales ma sa tele no foanga i Brisbane na lu iai
ma ua tūlai mai ai nei whale tonu, ona o New South Wales ma Melbourne, i Victoria, o lo whiangai pēa ma le lockdown. Okay. Agnes Solia tālofa, ma lo lava le soifua manuia, o i tālofa e. Ia, whaftai tele a ese, vaenga o tutoio whiangai mga luenga i le nei aso, a wari tia le anga le leo le tua. Ia, whae te o fu ele so ngā ngau kere le sisipengi ese. Ia, ai e manuia whi au mga luenga o no whiangai ai. E whawhenua ia tuia e be happy, o lo o mafuta mai. Ia, whaiwa masani o le sunga ia John nei sake, whawhenua i te maitai ma tau sala o le porkalame, malo John. Mana ia tele matango fiele na tū maleanga e te whawhenua ia aina i o tātou tangata whaatasi mai, whawhetai. Ia whainga le na, whainu mera na maua o lo i New Zealand. Ave lua tal tonua. E peye, o tele mai loa po ua mafuta tele tangata i e kalesia ma tali tonu i le lofa o le tua. Ua whapeane ai o lato manatu. O tali tonunga whaale lotu ma whaale kalesia. Le mafuai o na le tui istangata. O nistangata tali tonu foi le whapea. O lo o lava aia mea o le whawhanga. Pusta pai i miunze o tātou tino i tutonu o tātou systems. Ia malu puipuia mai e le COVID. O la so fina ngalo ia. Ia. E tāo fi ese a. Ai mo Amerika ia e mafua ona tautala so e foina. O langona mana o lo i nei foi. Ele na New Zealand, ele na Australia, po nga whelama. E whapena foi a i mātou i nei Amerika. O lo iaia tangata ele i tui, ele i whaia tui. A mea umana o lo teletonu foi ia i lātou. Peita i ane. O nisio i lātou. O le mawhai lava e vaenga e lua i e whai mā lātou. Mautau a mea la ia na le talia le tui. O la ua mali liu. Wa umanina tanu i lalo le palapala i lātou. Ia. Fetutu na iane la muni ao i lo finangalo. Le aua mori mawatu. E leo ni tala e whaia ne ai. Po ni langona fo i lea ina ia whai maalo whanga e mātou te whaasua mari e ina ai o tō whinangalo e ala i lau tō whaafafonga ina ia tō oa e whai kokui e le ai. O le mea moni a o lo wā whinangalo whaitalia. Ai o tali tonunga fo ina o lo i nei Amerika. Walua nei au porkalame o te whaamanatu ina i a leisi Mexico San Valentia i lo mātou i Kalesia i lalo le Fort Ministry. E vea mā mātou kuka i la mātou porkalame na o le Soup for Life mō tangata e le aini no fuanga lau homeless. Ia, manisi fo o le community e fia maua le free meal. E i vole tali tonunga le nā. Ai ngā whaalongo mai a wai ai la mātou tū la whono le nā e le toi tali ai se volunteer without showing i le card fo i lea i lo ai wa umana whai i le tui. Ke iau whai mai la ale whailona tui. Ai se a. O le mātou mātau ma le mātou tali tonunga i le ngā wa i lo ai ale whai le tui. Inga nge misi ai wha manu yanga fo e umanga whailanga kuka serve. Ia nā ruro le malu ngā mea ai molo na ainga. O le a misi ai la inga le whasipovi ma le a pirikaki ma le sāmangi. Ia manisi mea. Ngā luaku ar whaamakalanga e le to Italia la au tau e le ini tui e o mai i leo mukuka le second Samoa ne whai e koe. Ki au whai me la alu lai whai le tui. Ioi. O na manino ai lea. E le ai e mafua na pese mai o tali tonunga whale lotu o nisi mau mea ese a.
e le ai o le whaalongolongo kala. Ai le ai mani whaamauninga o mea ia. Le tau tala mai ai le fofonga o le o lo musu e whai le tui. E le ai mani a lantou whaamauninga i lo ai. E moni a lantou taltonu. Pa wale whaamauninga le maua i le temele nei. O i lantou o lo pepese mai mea ia. Lawa a makanga nga ele parapara wa umanga kanguis. Ai ele manatu o le a solo pe nga kangu ia kanga kaya. Io e se le mali o kanga kasolo. Tolus fulu le lima fe. Tangata Samoa e New Zealand o numero silia i tutonu o New Zealand i tangata ele i whaia kui. Ka o kai le whai ngombena. O le isila me leanga. O le maua i New Zealand. Le to a tele o tātou tangata o loo vina. Po a whea te tala i le pora i le vā o le atunu ula no foi o New Zealand. Ma Samoa ua whia o i Samoa. O Samoa la o mo kwai kuku ai mai ala Samoa. E le mawhai ai ona uru fale po ai lava. Po o oe o le sikseng ni Samoa ai le i whai au tui. No. E le ai so wa noe te tūlau ele i Samoa. Ua makua kuku ai mai ai o polu se vai o mangongo ma polima. E koe whakike e oe wale renga e waka. E leo se tūlanga e whaasasa ai. Ma whaapea ne ai o le amana. Ia le si tseni o toi fia fo ia tu i lona to o lua ma le whanau. Ia malonga o mukuka nga masangi ai. Pe whaapea ua manatu tele i lona maumanga ua. Whaisi lewa o ingi. E le a vea la le mea le nā. E whai ma alo whanga o le talia o i Samoa. E le ai fo se manatu e whaasasa Samoa aunge e koe kua kui ai. Ona o nistūranga le ai. E ala ona poloa ina whapena ma wha mafa lea poloa inga. Ona o le manu ma le alo lofa o tātou te tai mai lātou o lo whea ngai mai e tūranga. Ina ia awane i o atu le siama i lo tātou atunu. Ia. E whaao so male sa ur kalango mena si lia Samoa. Ia i lātou ele i whai atui. Ele matango fie se whaalongo. Le anga e pe o le voi la ua pingi aulo Samoa i e tūlanga e whaapea ua numero. Sa whaiaka i kai e whaapea mai ngumero si lia. Ai ongi mele lei. Ai lea. Ele o se mele lei. E voi la ua maua tala mai New Zealand. Ua iai le porkalame le na ua whai. E maua fua ai la walcha e utu ai la ke si lim le lima sutala. E fatasi e mani tau mafa. E sile le mana ia la o le mea pe a whai o le alolofia kurola o le lima suka la mare ai a. La so fina ngalo iai. E matango fie. A le ta ua mai le tuspa ia le whenga ngatuai. E le kanga wha kaulonga kofi onga o le ai. E sile le mana i o le mea. E ali mai ai. A le ai o tātou tangata i tangata e wha tau ia. Lawa mea tonu ona o le. O mea fo i e alu tonu o lo tino te anga e wha kumo. E le sko inga whale fo i leo ka koikua. Vane le wha fonga mai Samoa. Whawheloa ia tu le whatismai o le tumaita ia Marie Arosio. Manuia tu ua, tālofa lava, malo, soifua, whaaftei tele lava le whatismai. E ngata lea o tumaita ia alofa neria, tālofa lava. Ia. E le matango fie se whaalongo le. Ia le foi la ua moli mawina mai papaloloa. Na ala na o atu ila tau i lunga i Brisbane le whaamai ona i lalo o tangata na o atu i lalo i New South Wales. Au la tau waia e kilia ma mamai tūrangai.
e sele whanoa ia tūla. O loo whanenefu pēr lai le mawhauwhau. Po o ngā whea o le a musu ina i se nganga le lei, fina ngalo tātou tangata, e ngā wai ai, e o whaile tui. A wā o le sia mele nai masaniana o pese iai. Ai se alawa ua e se eilanga o nei le nei tui. Ai e tau fuluane la ma tafe le isupe ma ala le whai. Ke o kaparole i le Panadol po le Tylenol. Na le se senga mea ia. Tutusa le ia. O mea tonga fiti ai mai. Pui ai le tino mai ngase mamai. Ia se ngā langa o le whaalongo kala. Ioi. Ua mafi kere ka kore mero le whaalongo kala. O na tali tonu lama le au noa ma se suenga. Pe wha maunia ia mea. O le a ave i le tali tonu. Ia ngā ngofa ia lava. Lava lea. O le me sili na leanga. O le pe sia i olisi. Awai e tau tala marmi ngau. Tala fo i mare wha e tete. Leanga wha pe pi sia ia au i le COVID ai PCI se isi ona oa ai ave la te ua maliu le tangata le ai ola pea e kusa o le au o fasi o kia le kankale kusa pe le isa ufana tu salava pe te le ifa ngā ina se me malopo se me maai e ave se ina ai le soifua ma le ola ai o le eo na ia te au o le sa ia le siama ma le vailusi wa mana waina e le isi tangata. A afia mamaliwe. Na ulangona lava na utatalangia mua lo manatu le le isi. E pi ele ilongo le le pi pa au papa il fa fonga nis tangata i la u faita wa ti o la to finangalo. A le memonia. O le upunga konga fai mai tangata e soli. O maliusko inga o la fai onga lenga pesia e ki o ke milanga e maua. O le ala se wha upunga whaingofia e taun wha upu. E le tau tuli na e luatu ma se me malofa o malisoi fuolis. O lo ule na ai vai. E te tau aona wha ngā le iai, whai ai. Wha wheloa e tulfatis mai o rack fam. Ia. Maloa le soi fuomunu e wha pia fo i so alo talo falava fa fte tele lava ile feilo i mai ma saunoanga e pe ona faalia mai ya le fai mai manuia toia o le tuilo na lua le to toe ye nga se fai ai fa uma le o le lofa ya i tato uma e le ngata e te alofa lava o ia te oe. Ia e alofa fo i le istangata. Ia ai malo lava. Fa malo losi fai tui. Fa fitai manu ia o lewa e tau talsa mai lava. A mu ia oi fa fine uma. Fonga tia o ali i la ulu tano fa lava. Malo lava le soifua manu ia fa fitai le fatismai na ngata ilea o le sunga ia tua teo. Ia o lo mafuta mai New Zealand. Ia le fui la amata le lua misa matjan. Ia malo. Bakula le pese le fa le lua misa ma lua kuinga i kau fu e whairi John manuia. Ia. Si mai lan fafa.
Ia, matongo fia fui. With MailChimp, you can design more. E pe ia ua ave ai ia lo tātou pala ai le COVID. Ma me ua tele ia le mau whaamatalaga fo i lea e tāo fio fia ai le fefe o lesi. Aua e pe ia la fo ona auna angota le loto le se failo na tui. Ia ona o tala fo i o lo i lunga o le penga te whai langi ma tala inga fo i a nisi tangata. Ele le ia le whai peo se ngā luenga. Ioi. O le tūlanga ana e te taua a o mai a leo ti o tātou oti. Ai le leila leo o mai o leo ti. E sa whese ngā luenga. Wa le me pito sili nao na wha le tonu ma le solo le lei le wha wasenga ina o manatu malangona. O le pipisi o le wha mai. E le ilo po le ale te me umai. Ona o lo tātou au ngata e whaile tui. Ona ua pūlea o tātou loto e nisi langona ese ele aini whaamauninga o nātal tonunga. Ele le iale iei peo ni pine whaamau ni langi soifua e whaamalo sia le mau e momoli mai.
ia ona mafai lea ona tali tonuina ia o le tulaga foʻi lea o le uma mai o le loku o mai fafo faakali po fe fai e le koʻogaʻi ia ma talatalanoa faamatala mai e le isi loo matua faalogologo isi loo matutua ma ke ia le ua kalekogu ai isi loo makuaga o aku foʻi lea ia auagi i faia koukui o le fai mai ia o tulaga na e pitusile ana o tatou faaeteetei ai le aga e mafi kele kakou sa mo le tulaga io e o foʻi mea o loo tutupu mai le tatou atunu ia i le fetau fāoaʻiga o le taʻitaʻiga o lo tatou mālō ma le tulaʻi mai o le faiga mālō fou ai e lē uma le alu o le kala ma faigatā ia ona maua se toʻamalie po o gafea o le a taoto ai le fealofaniga o loo moʻomia ma momoʻo i ai le loto aisa se oga o le kele o le mea lea o le faikala o le a ua lago lelei le seʻeseʻe malia o le alu o le sa o le taʻitaʻiga o le atunuu ega o le malaga i faailuga o sigakala foʻi lea e leʻi sau i totonu o e o loo o saofafaʻi ma se ei i le taʻitaʻiga o le mālō i le alu o le mea i kuaʻa e makaukia o afea la e vave maua i se fealofaniga o afea maua i se sa moa toʻamalie ma le filemu e lē mafai ona uma ia e peia ona talanoa atu le taimi o mavae o le tatou mālō faalologia e lenei aso ia o taoga pelaiga iā olo fiti a foa vaai ia e le manatu o la faauaua tatou polokalame ma tatou felafolafoaʻiga i se taimi o muamua vatu le avanoa mo le tatou mālō e pe ona ia i lenei aso patalofa ma faa mālō atu i le soifua manuia e lau fionga e le minista lau te lainga olo talofa lava ia lange mam faatalofa atu i lau suga foʻi le taʻitaʻi o tatou polokalame ia faapena foʻi ona o folofa atu ma o tulaga falupe ia ae maise lava ia gai o tatou tamā ma tinā ia o loo taputapu ai mai o tatou faiva ia ae faamālō lava le soifua manuia lenei faiʻuga o lenei vaiaso alo whamalulu atu lau fionga ia o loo tamu whai lava o nei le ula mona atu hello ia whamalulu atu le whawhanganga le tātou tunu e o lo mawhitamai ia ona o nai whane tonu la iti lava e pei o lo o tamu whaila me whale lia i le ni teimi i le whaila i mai fo e le tātou malo i le nei fiafi i le aunanga si whonga le tai whau le whianga le minsta tulenga ia olo fiti a whoa ma ai ia talo whaolo o maua mai i lau whawhonga mau atu no mau atu e ia po maua soifuaina ele po maua mai
Hello. Yeah, o lo tong fai pe ai. Fo ion fa fitauli e be on to lai mai le ni taimi le felo inga fo i multa to malo i ni fiafi. Ai, se mai fa fonga i le pesele nei ia se i tau tong fiti ai tūlanga o tau wha le lia, se mai lai fa fonga. My only possession. There goes my everything. Anuina ole sawali le muane. La la le mumai itutonu ole fale. Maseleo olo omusu musu atu. Oilo ua ue tafa atofa e whaavavau. Walu atu le pongai o si o ngola. Le tumu tumu o mawhawhaunga. Le pele to atasi o imo moonga. Walu atu ai mea uma. Eloina, befua iluma, befua itua. Wa mautinoa, wale ai seta. Hello, hello. Ele o mwhai ana langona atu o e olo. Number 2, letter A, letter S, letter R, letter E, number 9, letter N. Ia, olo o tau whai pea e sa ili po o na ale tūlanga o whane tonu ai le sota inga i le leo. Ai, mau bai pea le tō mai sa moa i lau fita whawhongwhonga. Lo o tau whai pea i le tātou insini ai na tūlanga. Po e langona mai no leo olo. Whailo mai sau, whailo i. O le wa, iwa minute te aina ili July ono. Mai maluina au tau whenangalo i whawhonga.
Ia. Tasai fo ima nai tūlanga whale tonu o o. Ia i le nei taimi. Se unmute mai lau telefoni wha mole lava lau whionga ni minsta. No. Still no sound. Yeah. Need to unmute. Wha mole olo se unmute mai ia. Hello? Tala whaolo. Unmute mai olo wha mole. Yeah. Ene. Tata tu pese lea. Si tau tonga fiti whane tono o arin mai. So ta inga fo i Ia, o tūlanga rawa nai pe ona i ai e te tauna te pena fo i ai tātou i taimi e le taunga maali e ai me tutupu mai. Pe fa ona i ai le nei whawhitauri. Ia, o mea lama ua maasani ai sai fuanga ina nei le te pena i ai se whinangalo. Ia ona a whaina ngofie lei i manatu aliani mai fa malulu atu ai le vaenga ina nei whao le tālo tō whinangalo i lo tō fia whafongaina foi o ni tūlanga o fia manino i ai i tātou ai misa i lātou tōnu lama nei o lo o whatautaia lo tātou whinga malo wa i tele lam foi ni na vaenga o ta pena i ai ono fasiringi ai la whionga ni minsta i nisi foi o tūlanga o vai e lunga o le o penga te whailangi ma i le tau whawa i ai o manatu malangona po ngā whio ta o tonu ai ia tūlanga o le amataina o le teitainga o le tātu o tino o i latou ia nisi foi la to whinga malo i le alo le teitainga o whai whatutu le tūsa ia le la ua ia manua ia ta pena fo ia nai manatu whatalital noa i nai la to lo whanolo ia pita ia nei hello tutupu nai son whafose i son mai mai la u mai koe lere enga matango hello ata i le tūla i mai fo ma le
tātou waai atu i tātou Le minista pela ia fou koe. i le matagofia ma lona au lelei mai lona laʻei ma lana fa'asolo ia pitaʻiagi ia ua iai fa'aletonu Hello. fai ona Hello. talaʻoa e le ini le o vagala ia e tatauā ona tapenapena i ai o tatou finagalo ia ina ia lelei ona o tatou ono saʻia me tutupu fa'afuaseʻi mai ia ma tatalo mai ina ia vave ona foʻi ia le fa'afitaulilea ia e tatou fa'afofoga ma fa'alogologo atu minista foʻi o le tatou kapeneta fou ia ini tulaga o le a fa'atalitonu ai nei lenei afiafi ia manaʻomia lautou tapuaʻi tuʻituʻi nonofo mai Samoa talo mai ia ina ia vave ona foʻi o le fa'afitauli ia mauaina i umi ona o tatou taofia ia taimi a manoa foʻi o le fioga o le minista ia ua o le mea moni ia o le makuaʻi pisi o taimi o tama ia a le agaga fa'afetai ona o le ua tala mai o latou avanoa ia e pitaʻiani ia ua iai foʻi nei fa'afitauli ia unmute mai fa'amolemole olo po le a seisi tulaga pea fai e maua mai ia se o'u leo ai maumai pea le to'avae lava pale mai le tatou atunuu ia o lo'o taumafai pea ia Hello. Hello. pea e lagona mai ia Eh. failo mai Kala nga. ia o lo'o ia le mai le fa'afoga'aga le star ia o le ala ua mau atu o e pei o i nei Long Beach ia i maua ma tulaʻi pale tupu o le faletonu Eh. Okay la nga. Hello. lelei fesootaʻiga ia isi Okay. tulaga foʻi o le a saunoa ia Test. maega i faatulagai ma o taimi i le tatou atunuu ia sologa lelei taumafaiga tatou insinia mo le fa'alu Mo mai. ia Samoa i le fa'alu Hello. tatou Hello. e le lo mai loa i masini o Long Beach po nofo ai se sauali'i vane o le fa'afogaga a le atunuu fa'amanulu atu fo'i lau fioga le minista o tusai fo'i o ua avanoa mai lou taimi a ua le mai lo fo'i fa'alamalave tupu fa'afuse'i ia i lenei vaega o le auaunaga e le vai maluina ai lo finagalo ia fo'i tulaga fa'aletonu pe ona tatou ia i le taimi uma vai ia i le tulaga faigatā pea o tatou tagata e
ina ia longo tasia malongo maloto au tasi ina ia vame o na tine ia le whaama o na ngāru roi whaatasi e ala e le whai o tui pui pui o le vave fo ele nao na matafi ese le mai lusi ma i tātou ia whaapea lawa o le a fesili sili a i whaapea o tātou langona ma whina ngalo manatu ia ilonga o a whea o le a vave ona ma vai atu le nei poponga wa o le mea e pe e whaamaunia ua tautala i fo i le temi ma vai ma o le tūlanga le na o lo iai le talitonunga pe o i la tau aia ua maali liu ia o i la tau na e le i whaia ni o la tau tui pui pui ia o se mea la e te iai le whaalongo ia foi foi no mera ele e fio lolo pe na fa pe na o singa a fe pe lima tanga ta lo ta to no u New Zealand le tu i o do ai foi nga ia e le vai unha va de kala ia Hello. Hello. Test 1 2. Testing 1 2. New Zealand o ta tu tanga te le vai no ia le tu le ni tu tos le lima ya le tos su lima fe e mai la to o lo fe to ina foi mai la to ele a to tu ya o tam fai pe ia ta to o ti le fiong un tu la au fiong un minsta lo ki dia le mai la fa fon mai le ia tu Wat você se ata to pesele nei ia talo fa olo ia Hello. ia le mai lo mai Wa mai au. ia lai Wa mo le mai. ia minsta ia Okay, mo le kwa ai lo mo mai. ia Hello. Hello. ia fatalo fatu lau fionga le minsta o le ua mau atu lo si fonga mali ia ma lo so fo pinga ma to fa mi tu langa fo yo le fa le tonu te no mai ia ai fa fe lo ia tu langa fa lo alo ma lo so fo mu ia ma lo le pale fa i va fo le nias Ile nga fa lo te fatalo fatu ai le nei va o le aso ia yo wa ka fa le ko ka ko me fa nga ruenga ka ko pro kalame ia ai fatalo fatu le pa i mo lunga sitatu tunu ia e ona tulanga fa lupe ia e tena ni fo ia le fa nga ruenga pa ia le tu oro fa no manu ia wa fo ia le tap ai mai
ia ma le talo mai fo'i o tatou faiva pe ona iai ia e fatalo fatu fo'i lau sunga le pulo le tatou le tio ia ma le tatou porokalame lenei aso malo soifua Tātou tau whai wha malo lava. O le piinga o le atua e lau whionga le minista. E tēnā ni fwoi sā mō ki tā whaafonga mai li tātou whelo inga. Ia ona ua, ia whai a pēr mea sili e lau tau soifua. Ia male nei au nanga mai vai. Whatalo whatua i le nganga whaaloalo. Ia, ai ina ne ino mauina o leo koe ki kia sifuru me ngoke o kam whai aku ia. Tūranga whale tonu. Ia, e pisi po ia lau whionga le minsta. Ia e lele inga papa aveloa o le tātou maafutanga e lene ia fiafi o le ngang fiafia ina ua tō mai so mātou avanoa. E whainga tā telefoi o na sa ili atu ma whaasota au tōua whionga. Ia le ngang whaafutai o tuila epa ma lo foi au na vai. Ia o na ua matala ia senga ia whina ngalo e tali aise whatala ula atu mo le tuela ngang whaafutai. Ai e pei e te tala ia se fesili ia o vaenga fo e fia mala mai o no le ua a mai le finangalo fo e o le pale mene ala ila na fonutanga ia o le mea lai fia manino ai o le tūlanga fo i le ua tō fia ai le sa avea ma pale mia i taimi o mawai ia e le komite o tupe o le tūlanga lai fia malama iei olo. Ai se alava. Fi manino le tūlanga lea. Ia a o ai fo i e tō pia komitia. Se a mai iei se saunuanga olo le tūlanga le. Ia manino fo i le whaafonga anga le tātou tuno. Marenga ngā whaaloalo olo. Ia, whaafutai mo le whaafsiri le tūlanga lea, se tūlanga tā ua foi. Ai i le whamaninonga le vaenga lea, o loo i lalo tūlafono tū mau le mauta. Ia le komiti whaapitoa, e lātou te whiriwhiriina ia komiti whaapāmene. Ia mai o le tūlanga lavala ia e tōwhia lava le se taitai o le tuangai. Ia o le taitai o le malo, ia ai taitai fono la le fonga le mota po le fonga fitalai ia olo ia lava ia inga whapela ia o lātou te whiriwhiriina ia komiti ia al parlemene pe 5 komiti whaparlemene ia lama le komiti la le o le tupe o le malo ia tiau ia i le tūlanga fo ia o sau whai mai fo i le tuangai. Ia e masani lava na o aua ia tui fontanga fo ia ina Australia i parlemene fo i Australia ma matou whaasoa ai fo i whainga whaavae ma le whaatautonga fo i o whainga wha parlemene a Australia whapena fo i New Zealand mai sia tunu o laulang ila le tūlanga le na o komiti wha parlemene e masani lava ma whainga masani e tai fono mai ai ia sui o le tuangai ia o le lātou ngā luenga la ia o le siaki mai o whainga malo ia lātou ngā luenga whatino ia e mai se fo ila ia reporti fo ia whaatausanga o le amtanga luenga o whainga masani wha parlemene na ma o se whainga e ao o na whai ila umai tau mai i whaasoa inga fo i o finangalo ma le mai tau whaatautonga mai o parlemene whaatemokarasi. O mea ia e taua o na taitai fono sui o le tuangai ai mese ala ia le komiti la le o tupe ale malo. Ia i le tātou mai tau ma le whaasu tau sanga lea sa iai ia taitai e le japipi ia le tātua tunu. E lei mawhai ona lātou whaatino ina se ia tūlanga whapena. Te loa a fsiringia fo ngai i sosea tunu ua o le saona o le titarno atua ia uia.
Ai ele imfai ona fatino le chapipi vaenga le ona ol e manna wala to vo ia te fondo ia fai pula le o fainga malo ia sai le chapipi te minda ia ai o lala ele I fa pe ua filfilia ia se te fondo o le komite o tupe o I lalo fo ila ia o le lalo fo o le tu la fondo tu ma o parmene o le filfilinga o la tu te fondo ma sui te fondo ma tu langa a to fifa pena e filifili ai lalo el parmene ele ai aina e se fainga malo ia mantua foi la sui fuaina ma le fa'afogafoga le tatou atunuu I le paeaʻiga lea te atu nei mai le lua fesifulu ono ia saiai atulaga lenā pe ua au mai e le pule fa'atonu po o le faigā mālō le fa'asoaina maina o komiti ia ma taʻitaʻifono tasea le komiti na le mafai ona fa'ataunuina le mea lenā ga le komiti o tupe na ou iai sa au mai le filfilinga o le afioga foʻia faumuina aliuga sa au mai fa'ape taʻitaʻifono o le komiti la lea sa uia I le tupe ia ma sa ufinau malosi ai lē filifilia mai e le kapeneta po se faigā mālō tulaga ia lea la sa fai ai loa ma ou fa'atuina ai ia le afioga foʻi a li'i malemano e fai ma matou a taʻitaʻifono o le komiti o tupe na taimi ia malagolago mai ai foʻi lea o le isi sui o salega lea sai ai le afioga iā tomata ia ona faapena loa lea ona saufa'i mai ia li'i malemanu taʻitaʻifono o komiti o tupe ia ae pe o fesiliga o lo'o fesiligia le tatou atunuu I le tulaga lea ia ae ona o pau lava o le a fo'i o la ele'i faia se latou filifiliga Malo fa'afetai o le tulaga la lea e ai fili mai sui o le komiti lea fa'amolemole ala ua feoga le minista le tatau a le fesili I tulaga le e fili mai la I tu e lua o le palemene se e mai ase fa'amanoga I lau feoga ia o lea lava e fili mai lava e le taʻitaʻi o le ituagai ia gaia sui I lea komiti ma lea komiti ia fili atu foi la ia e palemia ia na sui I lea komiti ma lea komiti e fa'apena le faiga o le ia o gagaʻi loa lea o latou e filifili a latou taʻitaʻifono ia o le fa'atautoga sa'o a lenā fa'apalemene fa'akemokalasi ia e le'i mafaiga fa'atino lenā taimi mai le ia fasulu tausaga ia o le mea ia o le ituagai a latou te siakia galuega le ase faiga mālō ia ona ta'oto la'i e se ta'otoga lelei ia fai'uga e palemene ia o lea la ua amata ona tauaga'i ai le faiga le iai taimi nei malo fa'afetai atonu o le fo'i la ua manino mai le fa'afoga'aga le tatou atunuu ia ua o lo'o tele ai na silisili ai tagata I le tulaga lea e fa'apea mai manatu isi o le foko'a fa'amālōloa fo'i le alotu la epa mai I le tulaga lea o le tupe ia le fo'u koe kofia mai ele ia lea la ua manino fa'afetai I lau feoga le minista mo le vaega o le isi vaega e fia o'o atu e se fesili ina ia manino fo'i I le fa'afoga'aga a lo tatou atunuu o le tulaga lea pe ona vevesi ai ulu o matagaluega auā o le tele ao manatu ia I luga o le upega tafa'ilagi o lo tatou atunuu o le atula'i mai loa ia le faigā mālō fou lea kukuli uma ia CEOs ma ACEOs le taimi lenei ia se'i amai e se fa'amaninoga lau afioga I le tulaga lea po fea o ta'oto I ai le tofā ia al kapeneta ma le feoga le tamaita'i palemia fa'atasi ai ma lenei po le ase va'aiga a le kapeneta outou afioga I minista ma le tamaita'i palemia I le tulaga fo'i le sai ai le pisasi I ona po mavae ae le'i tula'i mai la ia le tulaga lea pe ona iai e fa'akone karate ia le taimi o fa'aulauluga o matagaluega si'i saunoa ne a olo I le tulaga lea ma le agaga fa'aloalo
Faftai ia whaamua ku sau tari pupu o le tūlanga o le asosi fo ia tangata whainga ruenga i le pisaa. Ia o le pisaa ia na umalonga whaonga fo ia le whainga malo i le nā teimi po le tasiva valua tasiva valwha ia mata ape atua i lava male ia o anga whaporikiki fo ona o le tele fo i o nisi o tamali ima o le atunu usa lato teita ia le pisaa. Ia o lātou lava ia sa whaurulu ia te no mtanga luenga malo i le nāwai tau. Ia peila ua aluae le ia ua mau maalia tua le pisaa ona o le pisaa fo o se au penga malo se whaungaina. I le mea lava ia o whainga malo pe o na sa whaunga fo i le nāwai tau. Ia peita iane e tele lava ia tūlanga sa mātou titiro mātou. Ia ua lewa ona le to ia ni reporti whaltu la fono i tu sai fo ima me o society. E te tau lava ona reporti lea society tautanga uma i me tautupi. Ia ngā uma mai a ngā masalo le tolus o le umi ale ngā iai le whainga malo fo e le pipi. Ia o le umi fo le nā e le ito iai mani mea whapenan to e whaiat pisaa. Ia olono winga la ia vatuale whaafonga le atunu. Ia ua lewa ona tanu maliu na o pisaa. Ia ai peitai o le sa to e tamawhai ia e pei o la mātou ngā tutidon. O pe o to e tamawhai ia le kua inga fo e koe whaonga me le sa onga whaonga mua. Ia ai peitai ua whaisi tuai. Whaisi tuai o ngai ngoinga o ngā e fua po ua lewa nga le koe le stalaina le ia le pisaa. Whaaltu la fono. Ia al tūlanga lava ia suifuaina ma le whaafonga le tunu ui le tūlanga o whaurulunga mtanga nuenga. Ia o le upumoni lava lai whaafonga le tua tatu te le whewheta noa ni mea lea. E le ai ma se fuafuanga whapena a le whainga malo le fast. E o mai on whaamalo lo le o whaurulunga mtanga nuenga. Na matou mai a ma le matou loa. E te le sa matou ngā nuenga o le atama whai e toe whaafoi mai ia whinangalo ma manatu lango fo i o whaurulunga mtanga ruenga. Ia e mise fo i le to tele o le au whai ngā ruenga a le tatou malo. Pe ua masani ala tau ia i le chapipi. Ia a fua tu la le to tele o aloma whanau whai ngā ruenga le malo. Ia leo ka i tolu sun mauntuk tau sanga laka le fast food. Ia na soifua mai o fast food tau sanga tarun tu la i mai le chapipi. Ia na soifua ma feola mai a whanau o mai ka i kolu sun ma whai ngā ruenga. E le i va ai lava i sesi a whai ngā malo a le chapipi. Tozala o le tasina vaenga o le matou misiona na matou mai ma matou o le matou tama whai e opo ma tama whai e ki liva i al tūlanga o te au mainga o tā whai ngā ruenga ma wha manatu i a lātou e le ai o le whai ngā malo a lātou a le atunu e le se whai ngā malo a le chapipi po se whai ngā malo a le fast o le whai ngā malo a le atunu. Na paua me whai e vaenga pau whai pe o na whapena fo i a tūlanga fo i nga i United States. E ngata i ta inga lava o whai ngā malo me a pāti fo i e whai. Ia ma tūlanga o ma whapena. O le whai ngā malo. O le whai ngā malo a le tunu ea iei la lātou tangata whai ngā ruenga. Ia na pauala le tūlanga fo i lea sa mātou titiro mātou i nisi fo i o tupu foi mai e le atunu o le ua whaamalo atu i a lātou ngā ruenga. Ia ona o so se kon karate lava whaurulunga mta ngā ruenga. Ia o lau o mai o ai. Ia tūlanga e mori ta ia e le whaurulunga ma le whaurulunga. I le whaatino ina o tiu te pei o na tōwhi aina ia avea ma whaurulunga o mta ngā ruenga. Ia, o le tūranga la rena, o le asa ia nisi fo i o whaurulunga o mtanga ruenga e pei o na whaamalolo. Ia,
ona ole le wala wala to le sta ia le ia inga kon karate fa urulungo la o mtanga renga ia pe ole tadia tu le asu foi malo whawhtai. O le ala se tō wha fo i le whionga parimia e tenane fo i o lautou sao wha inga na kapeneta. Il tūlanga fo i leo pisasi. Le sa iai mo kua i aso ia e tuto tasi lava ia le tūlanga le nā. Ia ma le vai tau le nei. Po le aalua wai pe o sisi fo i mkanga duanga le malo o pisasi le temi le nei. O le aso. Ai tasina o whainga whaavai fo isa o mai male whainga whaafai fast i le whainga parota. A tūlai mai ua toi whaatuina i le society le tangata whainga ruanga le malo mai wa e au ngā fo. Pe ia o le tūlanga na ia o le ala e tāpina pena lava ia tūlanga uma mantua fo i la. O le ua i lalo o le awhionga te maitai pārmia ia le PSC. Ia mai ole o la fo ia mata ona fa solo ia anga ia fo inga ruenga fa pitoa e le tama faile to la langa ilunga ia le associate anga te fainga ruenga ia ole lava matu te maua mai si fo i mtanga ruenga ia sa ula ve nga vai kai mio fainga ruenga de lua afesa mai ia kipia kai lua kala fo i pengi saps i kongole o pisa au te ro fo isa ia fa pena ia o to fionga fo o to nga luengi e o mai ala te mine ia o la ekipia kai lua kala isi ai le ro po fe mela o anga i o o le to ese pisa ia atonu o ye se va en o le PSC o lo o fa mo wina ia tupe ia a tanga te whainga renga o me te mine ia mantua fo i la pe duotala ia e ka ser ko kongi pe fies furu afere a wa ko kele fainga re ia ai o turanga nga so i foi na o anga ia o le ato fa ma popole mai e amata me fo ia e fainga malo le to fa tula i me o le society le tanga fainga re malo fa ftai ia o le si vaenga o le e fia maua i se so swani mai foi a se to fai lo fionga se fa manino le mele le atunu anga ina ua tūla i mai le HRPP ina ua umare ia apeli laiva. Lua sifuru mare lima tua ia le ono le na se ai le whainga e saa mō le formula o le numera. Le ua se furu ai le o le lima tasi o le tali e ono ia tatia ia le nā tūlanga. Ai mai le lua sifuru lima le nā il taimil nei o le ua sifuru mare balu i la tō ua alo ia o le vaenga fa ufai e ngai ale malo. Tō fitu lena pa mai le whaamsinonga. Le ala e maua i le fina ngalo fo o le tai o le tua ngai. Longa vinga i le whonga whikala i whakauko langa kua fikuna. Se amai a se fina ngalo o se mea tala whenga i le mea. E le mawhai ona toi whea le se itu na. Ia. Moni lava ana whaapea i le i whaia i eise whai unga le whaamasinonga. Se manu e mawhaina whai ia se tūranga na ia mantua le usolo ia mai e whaamasinonga maurunga Samoa. Ia o la tutofi. Ia o le tūranga la na e ovo i ai ono o taitai o le ituangai. E le fia usta i lava le whaamasinonga. Ai o le mea lava la tō i pefe ona mātou a ngā i mai le mātou savalinga. Mare tau ana o mai o le whonga whetala e whatau tō lātou. Ia o nasa whaasingo i le awala. Whaasingo i le awala o le a ngai o le whaamasinonga. E au mai e se tali o le lātou mta upu. Ia le lasa tō mai tau ina le ngā ngai roi i. Ia whailo ma le whai unga na. Ia mana tua la le whai unga le whaamasinonga soifuaina ma le whaafonga le tātou o tino. E whaatau tō le se furu valu. Ai le toi whaatau toina le toa fitu lea. Ia, o le alava la sa mātou usta ia lava ia le polo inga mali whai unga le whaamasinonga maurunga ale tino. Malo, whaftai. Ia, la liwa tuia i le sunga atu le epa. Ia, mō nisi fo o vaenga o loo.
Ya. Ya. Whaftai lau whionga le minista. Na Te fo manuia. maro Tui. le piuso. Na angina le fono tanga le na vai asonte ni e tu la ia im fa pe la utala. Se o peni fono ta meti sore le tato fono sore. Na tali la lo au pe fa pe mai i le saufan. Le ase va inga tu tonu e ye se tension ranga le po ia le asa usila sila lo fianga minsta e va nga le tonu no fo fa sanga i male va nga le tuanga. Wa foninga mai lefta ma wa tonu i se meta u se tuanga. Ia talu mai fo to taimi. Se me se fa tana va nga le fa mon mo Ia, ele ase tūlanga fo ele a whapea ua i se vā fo ele le e tau nei ia ma le uso fo i a whaipule. Ia, o ngā na whaporkiki, ia manatua fo i. Ia rea whai atu pēla u whamutananga. Na uwa ai atu lo fo ele pero o lo le le strategy fo ele a le tuangai le ia i o le makua isa puku mai. Ia wha confuse le matu tu fo ele le ia o nga yanga nga fa porkiki o ku fa ka ai ka e faida ka oke voi le ya ke ya le wo ko nga o ma ku le mela e sa ia maro ia e man tu voi e tele ana faile le foi a le va nga le te o le tu nga ia o ave foi par mia ia e ke nga fa ka ai ka ko inga ia ma fa nga mera nga pe fa fefe foi le si ku ia nga uela ia e pe break kai se strategy fo ile o kau mai ia al mea ia o la fo nga tu la ia la fionga fo ia lo au ia kau kava mai de la koi ku ai e pe fai fusi ma ku ia o sia ala va ku le pa fo net no nga ko ngia ku o la pico ia e pe o anga ia nga fa por ki a uma ia ma ko mai fo le ma ko e fa fo ma lomi ia mangu o kai ai lau fionga minsta la tau anga i tonu atuia ni fesilia anga i tonu i lam ta faioi o minsta o ngaru nga tele ia le tu le u fa alua na e anga i tatala ngore wafu manono ma polima o na nafila le fo isa va ya tu le la langi sa mo ua tu lai o male malam su minsta ile tatala ino le awala u mea fo le i lusotia wale no fo wale yai la le kapeneta pisa masani ai e je swinga o le mea mod fa mama avenga ile atu nu po la se ma fo to su ile tu la tele al swinga tu imba le fa sili fo i le vaenga le ia te mana tua fo i le vai tau fo i o taitai ia le chau pipi tato malo ia a fa pe e fa se talanga a wala fo i le ia se fulua minsta ia se fulua sui minsta o le fon ftalai ia fua mai la o luas fulu fa o le fon ftalai ma le sui o luas fulu ono o le au fa inga fo i na o tonga te tele ka penga e no o malalafanga ia war fainga o sua ma to fafo ia le malo pe o nga yatu ia ele ngata fo ila ile i tonga a o keukusi a o pusa pisu po voele wai fai sua matulanga fa pena o le tele o le mama fai le venga na time ia a o fo ila ina na tali le fainga malo ia ila lata fo le suru afe me fatino ai ono tulanga fa lolonga me fa pena ele taimila le nei e taluna o na fainga fa vai fo le ia wana nafi tuima fa fonga le tunu ia e kasia le suanga au mai na sua la val malo kasia le sua ia mal mako fa au si ma ngai anga mako ma faile mako ingaki mari puti sa fa yang afion manga ia o malola ia o nga mai ole kai sa fa mai i le swimming star ia mari sui le World Bank le nga fa nga fa tu pele ia le china ia nga power nga ia mako mai foi i lotu fanga i le si foi ia wala si mare na ia na ole mako i puki lava ia
ma le sua miska e nga le sua masangi a foi le ia uma fia le la fanga ia vatu foi la to pasese ia wa kwa kelea palasi mai lalo o tupe faalu le malo i me fapea ia al me alanda e kasiale se ie foi le se furu limba ngai fa no mea mai ai ia le anga ia ton malo tala ino tina e ma o makua i manga ia lava le alunga le wa ma le fenga fa vai fo le o fata o tele fionga te mai te parmia ia ma le pa ia for kapineta malo paftai o se faola to tonga le atunu u le tulanga le lo fionga sta uma le le fi nunga le pe o le fesili lo ma fofona o ula i le tulanga o mo me grant i mo tupe vo i o langa ngalunga te tele na fenga mo no fa longo la ia tu le pa o le grant fo le tau fai ai le fatano ai o tele fa longo o to eta ua o lo le malai va lele le ia le pata male wafu le i vaiusu se fa mani no mo le manga ala officially o proketi na sa tau fai inia in tupe fa me alofa po grant po ni loan dan tu fai fa mon ia o le lana saunoanga nga fa pe o lo fai le i tupe la nga fa me alofa po grants nga ia o le ia fa solo tu ia la unga luenga ia maua uma ia fa maoninga o na fo i saunoanga matulanga fa tinoi ia le tina ele i alawa ia o la me uma ia o le fa kwa uma le mato tala tupe ia o le ia amata ona mato nga luelo isi tina fo ia mo nei foi pa inga ia o le tulanga ia le vaiusu sa o mia foi la mpasa o saina matal noa i le vaenga na i le tulanga o le wafu ia na fisili mala le mpasa o saina ia te upo o la u pula se fa mo le malo o la foi sa fai unga le mena ia no o talia tulava le le mpasa o saina e fa malulu atu ele mana o mia o ngausa unga manino la fionga tamai taipan mia ele mana o mia se wafu i vaiusu ia o le fia i o le mpasela i la ukalanga mai o ia la ko lo ke manga o ai ele pepero la utala le o i ana ia i le as an ambassador o sainga ele manga o i le polo ke ki me va pena ia o le tulanga foi la o le malai vale le lai le tuai tia vea ia o le tupe o faaluinga i le taimi nei i le malai vale le nga kusa masfur vale milionga sfur vale milionga na waina ia no o pai mai lo i ia o siringia lo la i o pailate o lo anga i kukuila ma tulang fa penga i se taimi na la tu tamu fai ai faunga ale malai vale le i tia vea ia mantua foi masalo po o mantua mato fina unga ele sa ole le fata utonga malai vale ia o paila kiala ia mako karango fa menga la tu tamu fai mai si taimi foi le ia ele se fe ia la to nga kama fai ka usau ilalo ia lima pe se lau foku ole le la kova ma ko fo ele pe an matangi le tuai i tia vea ia maua lo mara fai unga ia ole afa malolo mare la mare vale o ngai le se ngai fa aloi ia tupen malo e le lo pola tulanga ia fa tasi fo i male tangi mai fo io sui fai pule o sala fai ele mera val mera le o mai ko kuai o pasiko tuai e malanga tutuila ia sa fo e kwai o va mal sa o ia la to sa no anga mana tu fo nga mai tono par mini ia o atina elana o le ia to ele o yese fo nga e ja o to fai isa nga ruenga silia tu e ja o na fa ka kia i o sfur varu milio nga le airport authority de pulengo mlai vale
ia o lau ai anga aseta o lo ia tu ai te ave a o se upo o le whaatinoina o lea malevale ia o te lea i atu. Ia. O ngā o le wa uloa a whaape whaatale malevale tu ia ma se masini fai ma le terminal voi lea. Ia. Ia o marola ia kuku ai kuai le ma se vale lea du. Ia o le ngala le wa i la fufuanga i a pe fono o failo i le fono parlemento o ma fono o failo i le fionga te mai te pan mia mar kabineta. Ia la auto tam faila vai te tala fangali i e fai ngofi i le au fai business. Ia to e fai ngofi e tangata uma e o so kwai fangali ia ku kuila. Ia o ke o le me pisiri la va ona tau ona to ia o le fo ia e lockdown ia mato va matutuila. Ia e fai fo ai fa pena ia tulanga ia e pe o nai vaenga nga tu sai ma lau fa fisili ia. Tai olo ona faisi o to pisi a o mau rosi ma vanoa fa mo mo. Ona o lau lava fionga fia ngai manga luanga te tele le malo. O le ase va ai mai ale tua ngai i tele o mea na lato fuafuaina. E pela i ele maketi le tau faisongi lea ua o to ave sea fo i le naplo ke te tele. Le ase fa tau o lau fionga ua mafuai e le talafea ngai mo le feoa i ele atunu pe le talafea ngai le mea o tu inatu e fau ai le maketi. Ai le lava tu e mai mesa ia. Ia ole me mo mua lava. Ole maketi le sa fai e le polo kalame fo le waterfront le fai taulanga. Na o foi ia ni sila la tu te fatu pea ia le maketi fo ile ai de mele le ia i lava le tato maketi terminate. Tu sala ma le 2 million na New Zealand. O le grant na tu e mai New Zealand e fau ai to e fau si ai le market ai ma ke fiu e ma fau pe ai se anga le kadia ai e fainga malo le chapipi ia le na a sosoan ai wa mai tu ai i song e fai mai e santu la e fai mese loan i le ACC e fai le market ia o fiu e ma fau po la se po ala le ko inga ma fo nga musuenge e fa nga le tupe mo fu le 2 million le ang New Zealand area mai to e fa nga tupe sa mo e long mai le si te pela le long le tu e me le si e fa wa i de market ia lona lua foi wa matu tilo wa o te sui tai fono yo le subcommittee le tapping e ka le ngo ia ke fongo ia fiongo fo ia le tino de minsta ore ke le ia ore koe ke le kupe koe fai ai suia ingo awala i kua o le tate o le kele ia ngā ruenga e umai o le ropo le make ki le pela laka le ongo 1 million ngai fai ai i le ke le o le mele fai so ia mako wala ia siringa mako koe fo i le kupe mau fua le amai New Zealand ia mako e fo i se mea e whekau i le leima mana onga le atunu. Ia wasa matu tala noa fo i ma le au fai whaleoloa fo i e tu tonu o le whini makeki. E makua i mo moso mai o e oi kua i le konga kongo le e kua e lako pisingisi. Ia, pe o le alalale na o le sa matu tala noa i tamu fai toi wha fo i ia le plan mua makeki i le mea sa iai. Ia o le kupe mauafua fo e mea ngai au mai ia New Zealand fau e ako wakinga o le makiki. Ia o le ala ia fai uma ia me kau whareoloa fo e o me tau lima i tain makiki nga o lava mea uma. Ia ai o le a kuu lava le makiki le iuka mo fua whatoanga. E le koe mixinga fo ia makiki e lua. Ia. Tai lo fionga le minsta la fet lo fil muri le ni ti wele to talia ma sa telefone foi so ole tolu se lau le pa se foi le saina le na vatu ina uma le palota
O le faitau atu le tunu ele loa po le ase temi pe ona toe fo I tangata ia po le lava ua whaapea ia le aso sila fia vanga le whamon. Ia, o le taimi nei ele I se matou ilo ai le vaenga na o lo la fua amata o le vaenga tonu lana o lo ngafa ma le fionga fo I il minista o business. Ia le fionga ia le tinu. Ia pe fo ona mai tau mai. Ia le fatu afia to a lima e pe ko a ongo mako vai aso kongo le fenga malo. Mai o issues uma fa pena mamta upu fa pena. Ia o le ia ngalue ia minista la to I tono langa vaenga. Ia le beolo ngalue ia manino uma ia tulanga ka pe fo ona FC ringia. Ia wai ai feo ai mai ia ko se la unga o le mo ke vevesi makoro show vo ie fa ka mi no se vai. Ia fa penso. Ia atono ele o toi ma foi ai tatu tau ma vai lo fionga le minista ele o toi telefoni fisili ai matanga fia yo o lau saunoanga I tūlanga ia pe ona iai lau sila mamao I le malai vaalele na fuafua e whai I a leipata ti a bea. O leo te manatua le tātou whailoa inga mulimuli a le ngatai. Na o wha manatua tuai lau o fionga, lau saunoanga le whaina lo ngala lo ia dua fitaria inga fo ma le fionga sunga ya tuile e pai le nā taimi. E na watu lo sila fia I tūlanga na, e se le tūlanga lo ta oto ele malai vaalele, e fuanga ele matamatangi lea. Ai pe o toi tupula ulangona, ona o se fuanga fo I lea po e whaafisilia tuai lau fionga le minista o ngā ruenga te tele o tātou tunu. O la se vaayanga I lumanai, ai ono whaatelea ne fo I se malai vaalele sa vai I na ia whaafaingo fie ai. Ile na foi vaenga o le tunu e sau sa oi malanga mai sa vai ngai tutuila ia male fo ia tutuila ngai ia e fatu fo ia le to file o fionga a mai eso finangalo malanga fa lo ia ole taimi nei o le ma faile na fatino le tulanga na ole o flights foi e direct mai kukuila ia ngai sa vai mota. O lo ia lava tulanga na ai se ilonga fo ile ua ia e fua fo I company valele ia pe afa pe e tala fea unga ia tala fea ngai ia se flight mai tutuila nga isa vai pe afa pe o sa vai uma le tutono valele e pe fo ia fua fo ela tu ia fa pena se vanga nala ua tiro la to ia o le si ilunga wai o le moni lava e tanguta tu pase se o le asa mai tutuila nga isa vai ia al terminei o le mafainga fa nga mle valele na I mota I valele foi ala IT twin orders em faia onda la to fa nga ina ia mle valele ro ia terminei mano fa ftai e la tūlanga le e sa mo e Wesley e Brisbane si mai as saunoanga alo fionga minista I tūlanga le o e se fuanga e toi fa foi pe e ava si fa manino mai ai alo fionga minista tūlanga ia o lo mai I o lava ia mato ngā ruenga ma ngai fito tonu ai ia uia mala mta ngā ruenga o le valele o lo I lalo le vavainga le fionga fo minista o ala manuia ma business ia le fionga ia latino o le taimila le nei ia o lo le afo ia da lo auto silafia ia le tulanga o le valele ia masalo po ua fa fo I vai aso usa mo ke mai kongon malo le lima vai aso le island fo I mare samo e ngai I Brisbane le lima fo I vai aso o le tulanga la na ia o lo o fa solo pea ia siaki masani fo I le tu sai mutula fono fa vai mutula fono o me nei o malai valele ia fa pena fo I valele in le saunga le mo lava
ia mantua foi la pe sa fisiringia foi le o la la me na mafai ai ona sau se mai va le men sa wai ai sau to le ni I Brisbane ia ole fa mal mango nai tu se lava ia tu la fono fo o lea I ku o lea la langi ma lea la langi o ineila I totono le Pasifika le au fiai ia New Zealand ma Australia e fai asi strict le o le tulafono me tau ma le valele a le atoatoa lava ia le malosi ma tulaga o le safety o le valele e le mafai ona talia Australia ma New Zealand ma tatou foʻi e tutusa la tatou tulafono faamalae valele ma Australia ma New Zealand pe o le mea lagalega mafua ai loa ona taofiofi le ia le valele seʻi atoatoa lelei ia siaki ma mea uma lava ia ona fatoa mawhairola ia ua e pei o au nei au te sainia ia le certificate e certify ei ma isu laisengi e fatoa mawhaire ona au mai ia le tatou valele nei Samoa ai o le afionga ia le tino ia e whai asi fefe ua mta upu ngai e whengai ngai ma le afionga le limista ia malanga committee fo ima ua o committee fo ro ia o la wia fo o whaururunga mtanga ruenga e mese ame tau tupe ma business o lala e tilo le tūlanga le nā I le whaafoi ma le whaawau mai o le afoi o le vale le longa whaongaina ia a tono e se taimi tau taltano foi ma le afionga minsta I le tūlanga I le vale le ai whai asi onga te le ia tau no whaapai foi le tūlanga e whai asi onga o le whaasalanga o Samoa pe a whapea to e whafoi valele. E mafua. Ona ele I tāpena ina le whainga malo le chapipi se exit clause o le criminal ale malo Samoa ma le company o ngal valele. Sa te taua ona tiro le vaenga nga ia mawhainga I se vaenga o le tūlafona mwhaiei ona whatino la mele o le koe whafoi ai me se lava la I le taimi nei o le whaima lockdown ta ia tātou ia ma tunu ufu I le mawhai o nga lele I tātou va ia ua whai asi whatamala tele o le whainga o le whengainga lea ia o tu watu la I le mea kause lengi e totongi ia naro whapea atu ai se taimi tō taltanoa ma le fionga ia le tinu ai le lalo I forselau milionga kau ke peia I or kapangi pe a fai a ka koe kango fafo le lalo I forselau milionga so I le maua kilo I ai si le loa le au mai I e kausu e po angi ngai se lengi e maua mai I fuafuanga fo I ale mkanga luenga Samoa e anga au mai a company whapea lava ia pase se matulanga whapena o la unga o kākos me whapena ia pesi lele ngā le au mai e whatino I lo ore kako ngau lo koe whafo I o valele ia ai kau ke kongia lava kupele pe o tano atu ai ke doa whamanino ai e le fionga mista ia tūranga umalna ia pe o le vaenga na o lo o pe o FC ia sufu lo whaftai manino le vaenga ai se tu e tu tawa le tūlanga lea o le mātau I ai I le tau na manga o le whanotanga le ne tala noa ina I fo I lautou whono usu ia le valele toi a le aise sui o le HRPP na tūla ia ne ilunga e le aiso na whina ngalo fo I le whaalia ma tapa atua I auto a fionga e watulo le valele ai pe o le na maua fo I nisi fo whaamtalanga I lunga le upenga te whailangi e leo toi mautu ato se lau pasena o le pūlenga o le valele I le company valele lama ia e pe o le ua me ese anga I le au shareholders pe moni ia manatu ai se I whaasa au mai I mātou pe a mātou se a se maninonga mai lau fionga le minsta ia I tūlanga ia
Ia o te loa le a tele se whaamaoninga mangi whaamataranga i tu said valele pe a o tau tatano foi mara fionga le rimista. Ai o le mele sa o mai tau wina i tonu le tūlai mai o sui fo le tuanga i ma whape au mai valele. Ia a tonu lau tele i mara malama i mele pe ona o tala no atuai. I le tutongi leo se tupi tele na ua whape ona o le whatamala. I le whainga o le whiangainga lea sa whai. Ia, pe ola le o le vaenga na pe ono whai atu esi taimi ia ono tō tala no le mane i minista ia ona manino le i wa olo ngā o ia. Ia olo o mara malama le i le loto i whale fo i o le latou company valele ia pe fo i sa auto whafonga. Ia, ia i lava ia tūlanga le manu ia olo tūla i mai fo i lea ono lea i oni li poti wha tupe, ni li poti o se tupe ma olo o mana o mia upo o rua e tausanga po tō tausanga, ia, pe an tatu whaitau a newspaper. Ia, ai o se mea e matua le tarwhea ngai ma se whaatamala o se komiti whaafoe olo lato whaia le whaafoea le kako kampangi valele. Ia ai sa ave e manatu foi lea. Sa ave isi tua lalo. E ape a mai roka ko valele se aura uma le tunu. O ai lava e fia kai pe o le whainga le whaie le you tossing e ke ave lau lima suka la o lau se lau ka la. Ai a kama whaie e whaitu langa ngai kai pe o le whainga o nupi wha. Ia onga yole ua kau Mausef sosoangi i kako kampangi valele. Ia e peona o whai atu te whamaruru atu ai lau sunga. Ia ele o maua atu ia tiau se loloto fo ima se atoanga o se whamataranga tu sa mat whafisi. Ala inoa. O leua o te tauna sui le tau taimi. Pe a fua ia i le taimi o tuanai. Po le se fulu ea mono tupu tau sanga talu na whapena ia. Ai leua ta oto fo ia rau tau whato whala inga. Ina ia tue whafo ia taimi o tātou e peo na iai i aso uaru. Taimi o mawai. O le ase vaenga o lau tau wha ua mafuai o na tau finangalo e toi fo i le tātou taimi i le mea na sa wai tātou. Ia po a foi ni tu fa le lei lau tou sila o mafuai le tula. Malanga fa lo no fiong minsta. Ia sa fafsa ia lava ia kabineta ono fingalo fo ia fiong le minsta ia le tinu. Ia ele tulanga fo ile ono o se fautuanga fo i lana matanga luenga nga fatonu lava la ia I mea ia. Ma tua fo o mtanga luenga o nga famale fiong al minsta mtanga luenga tau business. Ia o le sa ia ile mau fo ile fa pe ia nga tele business ma ia le swing all time. Ia ai vi fole finangalo fo mtanga luenga ia o fie tau sanga taluna fa ile o tula mai se tulanga fo ile ia se sao tele o le me ile tama ainga o tatu tunu. Ia ona la le sa fai lor fuanga si de lo ona toi tu lava le mea e sa iai. Ona la o le matou fo tiro. Ia o telefo ia ta upu vatu a fo ia lo utuma le afirma le fa le tunu I tulanga la vai fanau. I le mele o le usuing ia onga I pe ang fa pe sui mel termine. Ia rongo winga e usu ia whanau, ai mai sea ia tātou whanau teini. E usu eri māmalama. Ia, e ei lava tūlanga fo I e ono alia e mai e manu fo ia le whainga malo I le tūlanga lina. Ia, le la ua toi fo ia la I tātou teimi tuai. Ia o fia whanau wa umiang na momoe ia whakua au I le aonga teimi nei. Sa tiro foi la ia I se afianga foi le inisio vaenga e mesela ia la foi vaenga I malai valele ma va foi I lalo la oloa. Ia le lava se afo I se tulanga onga na pauan me sui ole
o le afo o time e ma koe reschedule la ko la time o la ko flights ma kai me o vaalalo ia il kai me wa vatu nei en malo Samoa e Malaysia la me ele o faina tele ia malai vale lemba i la ngai le o fa nga ingale ia le time foi la a masani le ia e pe e fa nga ia le time foi le la langi UTC ia e la ai so solo ai le o lo sa o la va ia tu la uma ia pe o se tari atu na i lau fafsit Whawhitai. Toi tasi are whisit. Ma le whaapalo i lau fionga. Se le ua vevesi le lalo langi o le tātua tunu. A tonu o maua fo i le tūlanga i lunga o le api o fōringa, Facebook. I le tano le tā ua ia whiamatu. Ia, e tusa po lau a fionga e whetau ima le tūlanga le na nei te iwa tu uvale le fesili. Ai le o lau tanga luenga le. Po iesa sila fia i le tūlanga ua pi whaapea i whaamatalanga. Ia, o saina la iai. Po pole fo le tau fi e whaau ngā tala sala tua ia. Ia le anga o le ae mata watu i le to telo le atunu o lo o ilunga i le tātou whaatalitanu whaafonga mai. Ia o afia malu ale pepese mai ei. Whaabole sui fua inga whesiri lo le mingi skai mangu ngai ke rua whisanga. Mane manga whaararo. ia whaftai ia no oi foi e te au ia le taupuna na nafia le i mai anga luenga. Ma o le teiminei, o le astona inei, ia o lo alu ai, ia le masalo pe lua koru ka avale al matou a team foi le al Puma. Ona sa ofisiringia ia matou ofisa i pe sa fai se tulanga foi le o se environment assessment o le mele o te vai e tuai lunga o le Facebook. Ia ma le telefo ia o makua i pisira telefon ia o mga se ko ki se do se lau ka ka sen mai mele kasi ka ika ia o le mela nga o la ia lo le susu enga o la fai susu enga terminate ma o le matu tala foi a fa pe i se me ma wa ni mele on longo mai le o un dei i sistema le yaso ai tau mai tau atu le saunga le ripule o le mtanga nga le ambatu le Puma. E pei lava le merna o se whaatanoa tuai le ngā uto mangyang. I le tūranga, iau kere i roa fwoi iau, iau kere i vai fwoi iai, ia alalato mai tau atu ngai le ata. O le whaatanoa tuai ngā uto mangyang, i o whaku ia o awhia maru le vesi mai e le mea lea. E sile le anga i pea i awhia maru ma o e vai le mea lea, nei te iwa i se tūranga fwoi le whaapole inai fwoi ia le atunu ui mea umaia. Ia, sa uma faua whapea o le sa mai whamatalanga whapea o loli fo ia se tasio company i nei o ave loli ngā lo iai. Ia mai maa wepana whapea e o mai e tau mai e te au po whea tonu rani me lea, ona o le fo e tau sa ili e leo maua se wha maunga le Pumala i se me whapena. Wa a whapea e li se tano po whatever. E tau anu a watu whatangana i le official Puma. A te minei ele ai ele i o la oro whanga solo e la to suswenga. Ia. Tonu oe. E pea na tautala i te mi umawai lau whionga de minista. E popo e tele i o te mi whaturanga ina. O le mauti noa. Ia le pisia i o tau a whionga i nei vai tau fo i le tau amataina. O lau tau whaatūlangana. Ia o le tau tonga maalia o le sā o le tātua tunu e ala i lau tau taita inga. Ina e lau le manatu. Ia. O le a whaamuta iai i le tātou e fia ewa. Ia e fia tala noa fo i malau o fionga e siasa fo i maua ia ni awa noa atu. Ia o le tūlanga le nā. Ia. Ina nei whaawa i le tāro whina ngaro pe a wha umi o na manon noa au lua au taimia o na tō mai leo se sala ia tui la epa ma le nei. Tu ia le nei a manoa i lau whionga le tā. Ia te tā o wha ia mai le tātou mawhutanga ma tūlanga fo i sa tātou tala noa iai
ia mana nisi foi mai ngai le iau i se malosi o mafisili ia on tatu tau mawai ai lea ma le ngang whaaloalo i lau whionga minstau. Ia, mo moana mo le atu foi ia le whaafitai tele foi i lau sunga foi ia whaapea foi le uso ia tui ia ma tātou le tio foi ua mauai foi se avanoa tātou te whaasoa i foi mta upuepe ona tutupu foi tono tātou atunu ia i lava le tūlanga foi lea whaamarurua tu alu tātou atunu i tūlanga uma ma le latou popole foi. Ia ele ai o lea ua amatalava ona a iloa minsta ai e tutono lana mta ngā luenga. E whaatino la ngā luenga o lea ua uma le taimi sa whaalu matou taimi le tala le tupe sa pe ona pasia le vason tenei. Ia au taimi nei ia lea lau o whaasolo tiu te minsta ai i le tūlanga pe ona whaapole nai le tunu uma tūlanga whaapena. Ia e lava le anganga a whaapea fo e toi mausi si awanoa. Ia whaapena fo i lea ona tātou toi whasoa. Ia au orokapisi ia ngei kaimi o pe ngai a lava le kaimi o kua ngai e uma usau o kwhawhau. Ia au kaimi ngei ia ua whaale maua se awanoa fo i e whaisinga malolonga. Ia ai mori atu lava le whaafitai tere i le pa ia fo i mali mamalo se o tātou atunu o i le latou tāpua inga. Ia e mai se fo i o talosanga moria. Ia e taputapua i mai ma mau se whaamanuianga fo i a mātou nei o auna. Mo le tātou atunu ia e whaatino ai fo i ia le mātou ngā luenga. Whaafitai wa o le tūlanga lava lea. Ia e le siri lava le tairo le tāpua ai o tatonu. E whaia e ia taimi fo i lea e matua i ina mai e mamalo le tātou atunu o le fia i mei e tutupu. Da pau lava ia se langona fo i lea ma se tualalo. Ia lava papale pea. E lava na ia mātou metutia fo ia. Ia metutia tua ia tātou i le ao whai me tātou whai ngā malanga. Ia o whai a le loto maulala ma whai ma le whaamaoni ia ngā ruenga. Ia pe o launa whaamatalanga i le nei tūra le fiafi ia. O fo e popore pe a kau umira i kiki se tātou whaatanoanga fo i maskako poro karamere steimi. Le fo kei loa le sa o tanoa fo i le whionga minsta ia le tinu. Ia whapenga fo i minsta umar tātou ka peneta ia maua fo ia le latou avanoa ia e whaasoa mai fo ia tūlanga fo i le whaatino i no latou tiu te inisi o vaenga o le tatou malo ia ai o le teimi nei o manuia mea uma le lava o whaasosolo tu lava ina mai ai atu ia vaenga uma ia mautilo lo istūlanga ni polokeki mangi atina e whaupopo ia awala ia tātou o tunu. E foi la le fuafuanga le o whata oto foi i lau ma mtanga ruenga. Ia ono o le taimiri nei tae a uma sui fua ma matui i tae a uma lava a makaonka poloka ku i vainganga. E le vaiti a wala ia koe kele ka vale. Ia o le ala wei la fuafuanga o vatu foi la e whatara noa i le World Bank i se sosoani. Ia e il tatou o wala e kolosia tu i le ai i Vaitoloa. Ia e alura le bridge foi le wale wa i nei company fo i mawhaingara ko whai e tūlanga na. Ia ona sao ale kai muringu i mele i le tate, le building foi le tate. Ia o kasinga o wala ma se atina e o le utama whai ina ia wawai e poloka lea. Ia ma le tuai o whanau i lea o ngatai au, ia ua tuai fo ia tanga whai ngā ruenga la tau ia. E pe o se atina e lana o le tamu whai tato malo ia fo ia i le vaenga na, ma o se atina e fo e ave e le wha mua mua. Ia pe o se matutala lea ia ai alofa tere atu le ia malo se tatu atunu i le latu tapua inga ia alofa atu fo i nei o matu ainga ia alofa fo i atu fo i lua fionga ia ma sirua a fine o ese
Ia, ai po ua uma sanga rua po sanga kolu ngai kaimi a rea kau karangoa. Ia ai whamanuia mga leire tua suifua matui nei aso manuia fo ile sa patia taiao. Ia suifua mai manuia. Sau noanga malia e lo fionga le minsta. Sidu ntaua. Ia ole nā lava e maua lo tau fia ma whaosofia pēr moe ngā luanga i lo tau loto to tele. Ia wā lau tau ngā luenga whaola mō lo tātua tunu. Ia, waina i loa ole a vea o tau ma tau sala ma taile nei vai tau. Ia e tusai foi o le fua atu le sau nuanga le tātou pale mia i teimi o mawai. Tui titi atu ai tātou. Ia e whaftai tele lava mō mea uma o le taimi a wanoa i le nei taimi i lau o fionga i mole atuai le nganga whaftai. Anga le leile atua. Le lingi ane pēre sua o wha manuianga e susu ua i pēr lau tau tō wha. La le tino le nganga ma au tau ma fau ina ia ma whana i pēr lau tau ma whtanga ma le nganga pa i o le atua. E tūtū maua i pēr i tū la whono e pēr o na amataina ai la tātou vaenga whaupai e pēr o te i aile ma lo. Ai whaftai mo le teimi tāua, le ua mau atu, ia lo whingalo, ia ole a tele lau foi i titi longo atu, ia fia maua pēr nisi fsota inga i lumana, ia teinane whao nisi minsta, ia mo le whaalau loa ina pēr e whaftai o naua e whaamanatu mai le tūlanga. Ia, le whaunga le vaiaso, tō manuia, o le whale i whatawhai taulanga pēr au dia le aso sa taeau ia te utou ia le nganga o le atua e taina i file mulu tau soifua ia wata pua inga o lo le mai le aso taeau ma te alo lo fatele atu fo ima sunga atu le epa e tainane fo i si utou fine ia ese le fa fonga mai e moni ai oe le lo o umasana fa le lua ia alo fa fo i si o matu fine ia maninoa ia o lo ma talo pe fo ima ana pongi atu ia e wila fo ina unga tae ala mai sisi poa matu ana pongi ia ai o lo fatele atu ia le tatu ainga ia i nei i America mo uto umalava fa ftai mo matu avanoa soifoia mai manuia lo fionga i le lo fole tu soifoia ia soifoia ia tono le naua tau fo i tau lunga o Porkalame ma tūlanga e peo na iei whatanuanga fo i mone fionga le minsta whitalainga ia olofiti a foa va ai ia e peo na utou maua mai lau tau fita whafonga ia masalo nai manino leila au whafonga mai ese ia alo whaanga o si utuangane le fionga le minsta ia ma whaamanuia atu ia lau lua po o lau wha ia e le nei a fiafi ai whaftai le whatasimai ia tēnā ni fo i le la velo le tātua tunu ia e le mafuta ma le fita whafonga mai ia i le nei vaenga o le whatanuanga ma le fionga le minsta ma bai foi watu se pese lea ia tātou te fia whatasi umai le nei vaenga o lea so si mai whafa Soifua oe ona ita ua lolongo le fua ma le pao sa tua la chula imaia sautao tui sa vailu e moni e la whaalongo ta fietalia se te whatawhanga se o malo oi Samoa pea ea sa ufa fofonga i toa fimalie isi o itulagie ua e masani ile ai niu samie Sia unu ue
le savini I le tafao o le ai ua ese le ova le malai pae Ei o se ki ona Oi Samoa Oi Samoa Pea ea sa ufa fofonga I toa fi malie I si o mitunangi Ua masani I le ai niusani Oi Samoa Oi Samoa Pea ea sa ufa fofonga Toa fi malie isi o mitunangi Ua masani ile ai niusami Oi Samoa Oi Samoa Ea ea sa ufa fofonga I toa fi malie isi o mitunangi Ua masani ile ai niusami Tofa te a tuumuli Ia soi fua oe ae o la ita O lea ua awhatonu nei le tūlai fitu, I le tautua whaauau o le siu whanga le tae whau, maran por klaim le saa whial whai oa ia I le nei vaenga o le aso, o lea ua matua I pōngi sae le vai atu I whafo. Ia ai ina ua tua na I le whailo inga fhoi ma le whionga le minsta o ngā ruenga te tele alo tātua tunu u Whtalainga ia olo fiti a whova ai. Ia, tele ani vaenga ua tutupu ane le loto. E le ngatala o mea whau ua whao sofia e le manatu. Ina ua maua le manino I nisi fhoi o vaenga sa whane nefu ia le iloha. Ina ua amai manino lava ma sa unua tonu ia le whionga le minsta. Ia, o le māneia I o awa o le whai o le tala, au mai a vātu, o le wha manino I tūlanga uma e pe ona pōngi sa ai, whafo mai o I lātou o loo I to tonu o le li o lea, o le whai atu la fono, ma mea uma lava ina ia ta oto ai pānga mālie, le fō launga na tātou atinu. E se lana mātonga o fia wai. E se ale kau make ai I ma talanoanga fo I. Ai o rola I tono le li o lea. Ma puna mai ro me. O me la yo me moni la me. Ona toi fa o Sofia I fo I leo nisi langona fo. O le la wa ese lalo ese lo fia ni fa tanuanga. A wai o le wa o le siale o le issue fo le pe o le wa o fa pe nei le fetafe a I solo I le vao o fina ngalo tatu tangata. Le mata upule na mapuna ne po le lua so taluai. I le mea fo le wa li mai ia fia matu. O le tali la le fianga le minsta. Le na fa pe ai na longo le isi vaenga o le ofisa ngā duenga o le puma. Au tau fa fonga le leila ma au tau manatua le talia le fianga le minsta. E fa pe mai ia I la tau o lo I te tono o le puma. Le o le whakaangoa ngā le maua mai le aka o le whakaangoa I mangiangi.
Fa mata le ase lang ona tupuan ni. Ai fa ftai le fianga le minsta o le ang ko ku kakao le ai. O le pisa mai le me o afia manu ele o mangiangi. Le to te mai le tali o mangiangi e le aka le. E tu sala o se tau motenga fa le mafo fau. Le fua le aka. O le tali le na le puma. Ai le inofo ai la ina le minsta e tali tonu ai. I le lipoti a le isi matanga ruenga o le isi vaenga o lana matanga ruenga. Tenga kako fa no to fa fonga mo kako fa longo uma. Tenga fa sa le le mangiangi le so li pokila o afia ban ko yo vai. Fa mata le aso manatu e fu le tali. O la ula fa vasenga ina ma la fa winga ina fa le atoa. O lona winga o le upo tala no so o le o se manatu fa le atoa. O lona winga ele afa pea o le ele atoa le lio. Afa pea fo e la umi le laina a mata tua le tasi se fulu lo fulu e kau se lau. Ele yo ola il se lau e moni le so manatu. O lo la manatu vai vai tau fa winga ai ma tau fa pa le ni ele tulanga le. Ele wako le o fa kongunga e va ai e sa kali o mangiangi le mele ele atale. Ai ko fa manga ku e minska. Ele o le mele pisa mai ele o mangiangi o afia mat. Ko yo vai. E pe tau tupu ane e fo sina langona masal salo. Ile tali le wa mai. Po o le mea o yese le se sila fia a e o ile puma. E tu sai o le potie a mai e yei mea o le potie mai e i afia mat. Le anga o le nai manino le lei e lo to sila fia. O kala anga mai lungo le o le feisipusi e va pea o ave loli al company Samoa o le company Samoa le fa fainga luenga e saina ala to loli e la o tuaiuta a o atulola ile pa e ona tao filole le security saina la ai ai so e o matino ave loli a mawaini telefoni ona tao filea ia manisi lava me ono le whaatangaina i tutono le lotoa. Ia mwhaka alu leo le lole sa leuka. Se i fo i mai fo, ia mwhaka avile i o le telefoni. A whapeala o le aveloli e whaalimanga o alu iai e sa ainga uka se lima. O lono inga le whaalima fo le nana su e o lo tino, ma ka ofi ia o me to tino e le whaatangaina i tutono. Ia o tala o lo ilungo o le Facebook. E le mai loa pe wha amaunia. Ai wha awhetai la. O lea ua sila fia fo ele minsta. E pe ona mai elana saunuanga. Ua whakalua aku fo ele pa i o lea tunu e wha ai loa atu ia ia. Ma sentak ia ia ia. Ia ata ia na o tatou maua uma. O lona winga. A wha pe o le tali la re puma. Ia tau ia o te masaromia la le tali re puma. E ielo masalonga i. Ia ai whaaftai o lewa manino le saunuanga le minsta. Le o lea maua ai suenga. O no tātou maua ai rolea. O le malama ato toa. Ia i mea ia lo te mayuta. Pe o na sauno ia le fionga le minsta. E pe o le manato isi sa tau le fionga le minsta o nadu. Ia kaku ongo sai so le mas sungai. Kaku ongo sai. E ia tai me fatino ai mena. Ia tai me fatino ai mena. Ai a fa pe wa uma na tu mata manga me uma. Ile ka wa fio le fionga le minsta va ai me ia. O la fo wa avel fa to tuanga ato le minsta. I tangata fainga duenga. O la toenga fa me ia. Pe a fai e fa maoni uma tangata fainga duenga. O le mafuanga foi na ole ave ato ai o le fatu tuanga o le fionga le minsta. Ia. Se ilonga ala e fa peane ma ua telenia se singa ia le fa maria ina le fina ngalo le fionga le minsta i tulanga.
en fto a fio lo le on minsta ia ala mea e fa ton folau ia ngā luenga e pe ona tūlai mai ia o le tūlanga lane na a tonu fa mali e ina i fo ila le vina mai o lo tō pa ia ma lo tō mamalu ia e tusai o vaenga e pe ona o le sia la vaenga tā ua e pe ona leanga na manino au tele manatua po le ale tausanga o leo te tau mafau po o le fono i le lua fesfulu iwa a o tau fau mai le malai valele lea i tua i tia bea leanga e le mautua te le atu le planning o le malai valele lea le foi ala na tula i ele fionga ia olo ia i le nava i tau ma avelo na manatu e te e ai le whaatatianga o le malai valele e whaapea ia le fina ngalo olo e fua i lona sila fia o tūlanga ia wana awa uina i fo i le fionga ia olo i waenga lea ma fuanga foi lana vea i le fionga ia olo ma pulu an malai valele tausanga o mawai e whaapea ia le sila fia o olo i tusai foi o mena awa uina ai e le mawhai ona ta oto le malai valele whatatainga o mātū masasai o se sifo masasai a whapea o le ala savili e sau mai i mātū e le te tau lau na ta oto whapea nā le malai valele e te tau au na ta oto le malai valele a ngā e ile me sau i ele savili ioi o le whatautonga na o malai valele uma i le larulangi e le mawhainga saul savili kau le o ngā kongo le valele i le autafo le valele o le ale me maua le anga e wanse e wakulo le valele se se o le a land ai sau mo le savili kai ai le valele ia ngā ka le valele le mana ia o le whaamanu mara mangai olo le fono no whanongolongo le ia kula ia ngai fo ia tai o le malo sa il na vai te mil sunga ya tuile epa ia e fanga mai fo ilunga nga ana ia fo ila fonga ona ele mana ai toi to loa le me o la tu fa ta ti ai le tau tonga o malai vale ia le la wa manino le fa fonga tu kala ngoa i vale o la to wana o lo ia le tu langa fo le tau nu wai le fa tino o malai vale po le tonu ia le ala wa mai le tali ai sa kam fainga pai la ke mo mo e fa ke kai le e fa yaku me le angai auto masani e fa la ninga fo ima i ngoe ave i tua i leiva ngo le mata le pata o i ti ave ali sinu e ma foi le upuna al mata matangi le ala ke le i elo no wingana ele tone face mana vale le awa mau mai le fonga o minsta le la ko loko ke le kala fangari excuse me yo tulanga matongo fie me uma e manisia me sa ho tatu ai fa ni nefu yai ya ona fa tultala e fa fita ya ona wa te tala mai la vanua ya ila to o lo te me ya e manino le yai me o lo fa ni nefu matau mate yai tatu ya but fo se tatu pesele a mai tatu pesele ya ni nefu yai tau faile vai po tau no mai tatu tala mai tatu tunu isama sauia ua e mafatia to e koleni le leilau au e mamafa le malu to e ki
i mai lau la au king tau whaau to anga e alo le maa awa le tau sanga Samoa patu pati o au au lo mau penina e wina vai vai a e tau mawhai o lea ua sila mio le lalolangi atoa ua ave mai tala o le manu Samoa wa e fiu sapani whawheu au sasini whai lava situa o le polo mini kore a kimiti tau mata walaiti e se le kanga fu e se le lakati Samoa pati pati o au au lo mau penina e uina vai vai ai tau mawhai o lea usila mio le lalolangi atoa ua ave mai tala o le matu Samoa Niu sila ua e laki i lau olo peleki ana lea i le kokoneti e te le pai pai tuku o la whawhetai whaala e au mai a le ni onu sai te pai le lumanai Samoa pati pati o au au lo mau penina e uina vai vai a e tau mawhai o lea ua sila mio le lalolangi atoa ua ave mai tala o le manu Samoa Sango fe pule ai le ulupo au mai ai Europa wa vai o le manu e fe ai e po ua pati pati lau susunga mali e toa to filau male malo mo le tapua inga Samoa pati pati o au au lo mau penina e uina vai vai ai tau mawhai o lea ua sila mio le lalolangi atoa ua ave mai tala o le matu Samoa Fatalo fato wa tamuel nei fo i tula mai Samoa. Wa fasolo ina ngoto i lalo le tanu i songi e tuanu le falo le malo le tate. O le tanu le na wa faitau masina talu ona taatia le ngadwenga mo le fawino se fili maketi fau. E suwia le maketi tuai wa tuu i lalo na isavalalo sanga i mal fatal pasi po le pas terminal. Mo le mawina le komiti faaptoa na tuu i aili toa ilo ilo ina o le mata upu le fili maketi. Lea utoe faafo ia ne lava le maketi i lona tūlanga tuai talu wa mawane ya sia singa nalu i songi le el tanu na whaiai ma i loa o lo ongoto lava i lalo le palapala. O le suenga wa mawane foi le iai peo le ofo le malo New Zealand la tau te whaatu peina le fili maketi fau le no fuanga tuai na iai. Ai mo le taimi nei o lo iai lava le aingo le autokuma i songi. O le ainga lea o mai nei lo la tau fina wina pea la tau wa iai no no foi pe ele whaatau fusi na whai tau fia se fulu tau sanga talu ona soi fuane ai. O savali fo le lima la tau ngā tūpulanga na tanua na ele wa iai nei. O ainga na sa la tau iai whaatasi songi o usita ia whautuanga mai le malo ma whanua na ofo atu iai mo se tau whaapitoa ia i la tau i whale lau niu peitai. O le tanu le utoi whaasolo ina ngoto i lalo talu o ele nei le moli mau le autokuma o tonga tongo sa tanu e o la tua ae o mai nei. O le minstau ngā ruenga te tele le fio ngā olo a fua wa ai o vem te fono le komiti se sue whaatoa
lea ua moli mauina le fa'aleetonu le nofoaga fa'ataufusi le ana tu e fauai le flea market i sogi. O le aso tofi na whaamanatu ai le 20 tausaga o le nola, le nuanua o le alofa po le whaalapopitoga o tagata iai manaʻoga tumau, ma whaatalanoa ai loa le latou fuafuraga alualu ma o 5 tausaga peitaʻi. O le tele o whaamanuiaga na ausia i tonu le 20 tausaga tulu ai, ona avea o se totino galue o le whaalapopitoga ua aofia ai nei whaamanuiaga le avatu ia ia le malo o lana ia lava vaega o le paketi po le tala fa'asoasoa o le tupe fa'atausaga. Ua agia mai ana tapenapenaga o le isi la'asaga i luma e pei lea o le manaʻoga mo se pasi fa'apitoa po ta'avale fa'apitoa e faigofia ai ona o i totonu o ta'avale la'u pasese po ta'avale faitele pe o taxi. O le isi fo'i lea whaamanuiaga mai le malo fou a le fast o lo'o aofia ai ma tagata e iai manaʻoga tumau ia whaamanuiaga tupe se lau tālā le tagata i le masina e ese mai le 2 se lau tālā a tagata penisiona. E lena o le aso sā o tamaiti o lo'o tāpena ai mātua ma whanau o le kalesia po e kalesia ese lo tātua tunu. O le aso sā tai au e amatai talosaga fa'apitoa a mātua ma whaiaʻoga o le senga sulua ma le senga sulutolu o le aʻoga aso fitu i lalo vaea i lana kolisi e pe o le sanoa o le tamaitaʻi pule aʻoga le fioga te pora fuimaono. O ato ni le 5 tausaga o paia le aʻoga ia le sa pati fa'apitoa matusi valaʻauli ai nai fanau ma latou matua matou tele tapu ai fatasi ia le auga lava ma le fa'amoemoe ave o se fa'amalosi au i nei fanau. O le whainga lotu e o mai ai mātua o le tausaga sefulua sutolu e talosia ai suʻega a le whanau o le vai o sofou suʻega tamaiti la solulu ma le astofi e pe o na taʻua le pa'aga. Na taʻua le tasi o mātua e aofia ai ma le vai aso o talosaga basenga tasi e o le 13 e whaʻaoga ai le malumalu mo talosaga e talosia ai suʻega o le tausaga. O le whalemaʻi whaʻitu malo i le unuenga le ua mautinoa e manuia i ta'avale ambulance mai le malo Iapani. O le sile o folofolaga le Funeral Minister soifua maloloina tafito valasi e fitu ta'avale ambulance fou o lo'o whaamea alofa mai a Iapani ae talu ai e le o iai sa ta'avale le unuenga ua atofa ai leisi ta'avale i ai e aofia ai ma le toe whaalelei o latou ea malulu o le toe whaalelei o fono o sio manga o lo'o whaatalitali ai ngase. O le whalemaʻi whaʻitu malo i savaʻi lea foʻi na tatalo ane lo latou faipule mo leisi ta'avale. O se taimi la tamai whaalaauloa ai lea foʻi fesoasoani manaʻomia mai le malo Iapani o lauiloa lava Iapani ia na fesoasoani o tane vai faleaʻoga ma le unaʻia o le soifua aʻoaʻoina o whānaua Samoa. Ina ia whaʻaoga taimi a manoa o pagotā ma aua la ai foʻi latou e faitautusi e fesoasoani o latou mafaufau ma agaga leisi lea mafuaaga o le manatu ai o le malo Peretania e whaapaaga ma le kampania le SAP i le fauga o le falatusi fou o le falapuipui i tano malala. E le fau lea fesoasoani le SAP sa mo le mauina o le latou fesoasoani foʻi lea sa faia pe ona iai tusi faitau o soʻo se ituaiga i le falapuipui i tafaigata peitaʻi. Peitaʻi o tapenaga o le faletusi fou i le falapuipui i tano malala o le a tatala ai se taimi o le masina o Novema. Ma tala whae ue iwa miliona le tau al company fo le Roland lea na tatala aloa ia e nafi to ngā fuafua. I wha mamongo tu so le tolu sfulua tau sanga talo na wha avail company. O le Roland mo le whaia o no ngā tupe a ingam tangata taito tasi a wha alapo tonga. E le talanga al company le nei le Roland e ana ia e le fionga tau le Papa Hunt went ma le faltua ia Pula Flora to Mata went. Sa ngā nulu e la o i Amerika i tau sanga o tuanai, peitai. Na o mai sa mo le a feiva se lau walu fitu. Ma tanga ai ile mana o mia o le fo i soasoani lo tātou tunu. Na o to e fo i mai le luata sanga mulmuliane a feiva se lau walu iwa. Ma wha atu lo le Roland, ma tu uai i o la tau a inga i sa mo e wha a wau. Lua fe ma le 5 fo i mai i sa mo ai o ai le tele o tangata. Ua tatala leisi pisinisi sa wa i tolu luata sanga mulmuliane. Ua tala le office a telefonga whalua tufui opa. Ina ua moli mawina ai le tupu peo le pisinisi. O le fionga le pāle mia fia me nao mimta afan sauno e alo ia mai avel wha aftai man wha malo. O le tā ua o ngā luenga na whau e tangata Samoa, mō tangata Samoa ai mai se i teimi nei le ati na ina o Samoa mō Samoa. E o mai nei e luas flua fe tangata i upolu o lo aitala futupe mai le Roland
ma le 5 afe i sava'i ua fa'atu ai fo'i ma le isiona ofisa i le motele. O a tamua na mai Samoa, manuia tuenga o le nei fo'i aso. Ia. Tātou stato pese lea. Ia tātou te mawhawhau atile pēr i tāna i mea o lo tutupu i no tātou atunu si marwhawhong.
O le wa to e tasi le minute o na tale o le tūlai valu. O ngai whaalinga nei ma pisinisi fo i o loo tō maupea le lango mai i le au nanga le siufonga o le tai au fau. Ia, e pe ona iaila na tautua mo lo tō pa ia Samoa. Ia, i yaso taitasi. Ia, e o mai fo i le ni fiafi. Usi mai la i e whawha. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. El Rupios Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa, tale mamoe, supo mamoe a paparusami. Ofu parusami mo tunu masi usi pipi. Sapa sui, so sisi, povi masima, talo mafai. E whamaria ino no roto pa e fi oto matala atu o a au. Ile El Rupios Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California. Iva o valu o lima. Telefoni 522 tasi iva valu. Every minute of the day, every hour yours. Omi te tonu lau olu au Baile te se ne ima Afifi malu o le tama Baile lau ulu ne ima tala Le lau whaifa pito te tonu Bai ima sae pape o se tomu Mela mai loa o le tama se whaala Ngā pise angi so le ngā reo Sofia aile me maua. Talo fai. I o le alo manatu ne nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo i o ka whai whaapusa i Samoa. Kei mi o le ia mai se arka male i o le matua inga se lau apopo e whai e le uparusami. Ia le ukaku nye tunu. Ia. Ke kausira fia se whale mo i O le na fo na tofala avo tu au petisila fia le fale le au Rupert Juniors Market. Le lua Long Beach. Ma le lima dua. E maua umai nei. E maua umai nasi te latu umalasan le au Rupert Junior Market. E tatonu ore ai o Long Beach. Le lima dua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California. Iwa o valu o lima. O lo o mawai o tangatalo Samoa. Tangatalo fiti. Pusa mamoe. Pusa fai. Tanga raisa. Matanga au e fa maria ino lo fina ngaro malo loto pe e a fio atu matana atu au ili El Rupios Junior Market ile ai o Long Beach pe vala au de telefoni o de lima lua fa fitu tasi iba valu El Rupios Junior Market. O tūranga nai pe ona o tau whaafonga mai ai o lo Samoa le nā sunga ia rupi o se ali Mexico ia o lo o mafuta atu ma se tasi foi o te mai tai o lo tātu o tunu ia o la pisinisi lana ia o lo mauai tūlanga umana e peo no tū whaafonga mai ia mise lame tūlanga o me ngā o sia ai ia tau mawha no tātu o tunu alo ia i foi la mara o unanga le nā le Vico Western Union money transfer ya pe a fai la vo fia la foina se tupe i lo tatu tunu io i a rupio sa tuna Canceria Market malana au nanga o lo i le Western Union ya fitu aso le mayaso o tatu por kalame o sa afia le fai oa sa tele la mai na o a ngai i upu whaatatau i le soifua o tamali i o lo tātua tunu, ai mese o le whaatinoina o la lātou soifua au auna.
Pilao na utau talangia e pea i le tolu vai aso taluai ia le upu le nae sa pisa fai mawhai longa fesili e whauru tala ai. Po toe au afa mau le tō whā e tupu ma te mali o le tātua tunu. Sa tele alai no wha mawhaina i te tonu o sui o le pale mene o le tātua tunu. Matulanga ma ale foi o lo iai le whatino ina. A wai o upu mau tua i o le ngangana. E tātou te tala noa i le whaalinga, i le whaalina o le finangalo. E le ngata o le ngangana tautala. O mea o lo i te tonu o le loto e sau noa ai. E whatasi mai winga whaalia. O vaenga umana e tangia mai ai ia le tamali i lana au awhamau. O upu mau tua na e o le ngangana whaamatai, whaasamoa. O le tō wha lo loto e pefo ono a whaafonga so i ai. Ai ele manatu. E so se to tu ngala vai iai le savalinga o le soifua i le lalolangi le ni. E ia le te me to maria. E ia le te me to maria. A fai na feuru wai ia le tofa ma le wha tautanga. A ia le te me to e lango ta si ai. Ma to e ta oto le iai. Ia e atangia mai ai. Le tofa ma le au awhamau whaatamali o le atunu. E whau nei mea i le tātou mātau ma le whaalongo. Le rāu o tātou wa ai iai. Ai sea, langa le tupu mua i le tātou atunu. A whaila e tupu i nei teimi ma ua whewesi ai, ua whetongi ai e whaasoi o tua oi, ia langona o whaamatalanga, o whetuwha inga o manatu. Sala fo ina whapea. Langa ili masani ai tātou. Wha se furu tau sanga ua mawai. Sale aini mea whapene tutupu. Lea lai fōringa mai ua pe ua tua ia ai le vaenga le ua tūlai mai ta ia le malo. Ana le ai la tau e le ai nei mea. A tonu fo i sao nā langona mana manatu. Ai pi e fōringa mai o i la tau o lo tā fiofi pe i langona nā. Ona ele i tapena i la tau e sao niuni ini swinga fau o le ai ele nei vai tau. Sa i la fo i le manatu o le mea la vai tasi. E pe ona iai te mi o mawai. I le umai o le whainga pālota lea na a matai tau le manga o ngā ruenga wha pale mene i le amatanga o le ni tausanga. Le ai ma se isia o sa moa sa iai le manatu o le atula i whai mai whapenei le tūlanga o i le whainga pālota. E na ona whawhau lava o langona ma manatu ina ia iai se taimi e sui ai le whainga malo o na ua ātangia mai fo i manatu ua iai ni wha le tonu e le taita i ngāla a i la tau na tūlai mai o na pō mawai. Ia o na whatuina lo leo nisi vaenga wha upwai pe ia o na sila fia. Ai na ona tino mai o nā mea. Ai pisa i ele langona whai alea a manuia ia maua se whainu mera le lei e a ngai a le whainga malo. A se e langona o le atu e tūrai mai a le whainga malo tuai. Wa tele tausanga o tūrai mai. O langona nā sa ie. Ai na matua ai ese a le mea na tupu i le nā teni. Ma le mea na e o tātou langona uma. Whate ia umai tātou. E mo ia lai le te ia i la tau sa lango languina le vaenga lea. Ia, 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 ia,
ai na o sina taimi ona liua lo le fiafia aisa le anga ua tau lau sa te talo iai tau nu le fa mo sa mo miti iai ai pita iane la le tu le wa lo na se e to finga ia e le ngata ina te ai o matua le fiafia ona ye lo le o ata inga mata inga ia o e o mai le temile nei mo ia le upi foringa mai wa tau ta oto i lango tonu ai le o mai longa e le o longa na talia le le loto e lo i ai se loto fa maulalo fo ile talia le le ye le temile nei io a pita iane o anga ia le soifuanga o le mea le ua masania i le soifua o le tangata. E ita lava, e to mumua, e whaali le fia o le loto, e ala ini tūlanga whapea, e peo na o tātou moni mawina. Ai a mai ai le atua, e saua taimi malao le atua. E to e nofo le lei ai, ma ta oto le lei langotonu, mea sa whale tonu. Ia na toi fo ia le ile au afa mau fa tamali fa samo e osi le ile va no fo ai o tapa au ma ainga tula toa ma tula tio le atu ele ilonga la ona ta oto mai ma sau ni taimi e to mali le ai awa o le umatua i tato maninoa i le lalanga mai o manatu whaalinga o langona o upu ua mawa ea. E le to e tau whaailoina e sofoina ma le porkalame al sa afel whaiwana winga. O upu e atangi ai langona o le ti ngā o le loto. Wa oa i se langona tau whaamatau. Fola le fasi yotina o zeisi. Se tulo al whaafongaanga. O upu ai ngā tai upu. Sala ina whapena. Le anga le masani ai, le soifua i teimi o mawai. I teimi whapena. E le ita pena fo i ele wha se swinga o la whapena. Ona sa ilo le winga ia. Eo. Ai mai se foi la le tu mai le tu le o se e nei le tofi e mo fai on tato fa peato o ila to e lango ina le tu e o le o malo o le fai ai mai ala to langona fa manu malo ele mana o ai to e la mai lunga ia ni langona fa wa lunga ni langona tau fa fefe tau fa matau ni langona amu ai la to o to ilalo o le a o sapi le manu malo o langona e fou le o tutupu le temile ele masani elo tatu o tunu ta ilo yon anamua ai le fa nga solonga mingo samo sa tiu lapa ilana tu fa alo o le amio e solia o le amio e mingau o le amio e fa alo la le meu va ye yosoni solo le falute o upua o tatu fa alongo e o sopo le vai le lau ele matu o fi sopo ai mena la le fa winga ina o lona winga o le mesa le tauna o mai i ale wai o le mesa tauna i o ale wai o fi sopo ai mena o upu o langona o tu maanga o le au la filafi solo mai tua ma me i mai le mata po le au e ala i fa upunga fe tongi ai o tupu ya sone
ia na salalau mai lole i fafo manatu fo ile fa pea a o mea nan tautala i tus pa ia o le ao o mai le aso le na fa pea mai tus pa ia ya ma a o mai fa ali o le aso le na o ainga o nuu o afioanga o malo o le a femisa i ma fetauai e pe e fau i le vai le mele tu o sa i le linga la le sa afio le fai o e pe ona o tau mawhai e wha pupula atu i le toa tele fo i o le mamalu o le atunu o fau le vai o mafuta mai i le porkala mea sa afio le fai o tau mawhai e le wha mala malama winga o le ingoa o le tato porkala mea o tātou o Samoa, e meisia i la tō lo whai māloa nga i sisifo, polu, savai, a panono, a polima, manono. E le tu ia i fwoi ma vai ar whala oto i le tāpua inga au tātou uso i sasae, whainga māloa tuila manoa. Ai mo i la tau ai fito i tonu ai le māloa lea, tuto tasi. O le meta ua i le manatu le sa afio le fai oa. O oa o manatu malangona. O le aua tātou matawina aua sa ati oa i la le tino. E ala i le tupe o le afu le lingi o fua o ngā luenga na usua ia i le tae au. O mai upong sa. E te nane foi o le tauti ngā i whaatoanga. E ala i tupe maua i na ua whaatawina atu fuo wha eleleanga. Maua i leo le seleni, wha manuyanga mai le tua. I ona fōa i lole i vaenga wha upwhai te tasi e lua. E le ngatara i me whapena ua fōa. Ua o lātou whatuaini oa e momoli e whaatino ai langona o. A lo loto e ala i lo finangalo o langona mo manatu. E ave ai le tu alalo i o oa umana. Sa moe manatu natu ai lo loto ma e sa afi e talo sia i o maua se manatu le lei e foa i o. Talo sia i o maua se lima tala e tali ai le telefoni o le radio sound ya a o. A wa le wa o mama nga fa fa ye lua ile il tulanga le na ta to wa fa ya o e ta wa mala le manatu o le porkalame o fa le tino o e vaia a o e pito silo na ta wa mana o mia le porkalame o langona e toi puti fa le ia le soifua nofo le lei fa sanga ne ai to mumu fa sanga ne ai amu fa sanga ne ai ko fa fefe le anga e fou le tu mai o le mea i temi ne nei a ia mana tua a o onga le tuspaia aua ne avea le eita ma me te anga salai. Whasanga e whai. A wai iai ale temi. E matua e whaalongo inai. Ma unu whale ai loloto. Wha mawhana whananga le musumusunga o le anganga o le atua. Ana toi fo i ale i le lelei. O na iau sa a whinga na, whai oa na mō na tā sa moa, ma lana whainga malo. Awa a whaalongolongo pēa, whaitau pēa, i tūlanga e whana isa wau au i o. Ma whapena pe i lo loto, nei, tae au, leisi aso,
o le vai aso. Sau le vai aso lona lua o ke topa o nei ua fau le masina. Sau le vai aso lona tolu ma le vai aso muri muri. Uma o ke topa a o le tūlanga ale nā o le la iei. E le mai loa po la whawhiona uma ia le whanenefu foi o lo loto. Au o toi a mai a upu e lua. O lo whauru tala ai le tātou porkalame. Sa afia le whai oa. No whapele. Sia kawanga iei foi swinga o oi no manatu lea. Si kili wako le mea ai se aleanga ua. O te ia ua. O musumusuina o le anganga o le atua. Te whawhitai ai ao na on musumusunga le anganga o le atua. Wa kaunga suia ri lau. Kalara ngai whai. Leanga a tātou whaamata tau pia. O a whia e moai le wila o le rofa o le atua. I le tau ngā mata tau le whai. A wai sau le si kao, wako le si kao. E mo le wila. Na whapea iale. Ai sea. Leanga e fau. E fau ele tupu momoa me le sa moa. Ai a uma tu foi lan nei masinga nga kaunga makakao ma le fe moa yo wila inga ofiso kai makakao. O a fe e umai. O a fe e moa le wila o le alofa o le atua. E fofo ala mea e ma fofo maari i lalo ia le fe vesia ila. Ele tio foi sisi ile sunga ya tu le epa ma le HRPP. Sila foi latou ia latou fuafuanga sa fata oto mai ai le ta apele paia inga se fulu ma le uno. Wo le lua fe fast fulu ia latou ngā luenga fau i le lumanai. O lona winga, e te lea se expectation na ai latou, e toi manu malo ma te tūrai mai. So, o le ala menen tupu. Fou. E le i tali tonu i latou o le atula i mese mene. A o lea lava. Ua ala langa mo tali tātou tali tonu ina. E fua i whai numera pe a tātou ilo iloa whase foru. Whiku masinga kapenga ile mea fau le ua kūrai mai. Manisi a taimi. O taimi whale atua taimi na. Leo e. Mea ni tapena ile atua. A whaila e tai o tātou loto le taimi le ni. Salai le kei. Ai tātou o toi o tasia ile atua. Tātou a maia ilo ina. Pe whape whea o na sui. Le melea. Te ia lea o toa maalie i tātou. Pe au tātou si kaki le ina le melea. Sa ili iai. Na whapipi ia turole e ma upo e lua o fatu ai le tātou porkalame le whareanganu. Tātou te sa afi ai. E a maini oa o manatu. E musu ina ai i tātou e le atua. E toa maalia i le whakaunga makaure. O na te ia leo o whapea mai. Ia le tali e te lei lopo whesa wai. Oka i so whakamala sole. A sanga whaia i whia. Tu pea i la tō e sai. Leanga e le whaingo whia le mea o le to i lalo. E o wha ia ke au. Au wha alonga tu nei o whaia ina pe pala ai mai se si o te langolango ina i se fusu anga. Po le alawa si ta alonga. Whaia ina le au no tāpua i. Langonga lo whangonga ika. Langona tonu ala wai o i la uso. E le mawhai lao na te alo la tūtinga. Pe a kilo mai i. E le o le whapenge i aku e kakau. E aki le ai langa. Te ti e fo langona o le tinga.
taula ia i tātou a mesia i la tō o lo lango ina le whainga mālo le o tōlai mai. Sui lau pese ngai ke pese ai. Ioi. Sui langona nai te langona ai. Avele tu alalo i o. Avele wha mālosi i o. Ono sa ia. Iei whaiani lapena mafuai ona te tupu ia mea. A wala fo e tu wa i mai e o ia i. O la kounga titinga le palota. So, e le whaingo fie nala no, nala ngona. Ai ono sai i la waianga i e lango ina i. Ma se so ia ko ke ola fai tio fa pena. O le ua ta otole pale mene ale atunu e ngā lulu e fatasi. O le ua a ngā inga ko kofi komiki. O le whaai longa le nā o le ngā lulu e whakasi. A o tātou iei tua. O ka kaunga lava. E wha malulu atu fo i se tala ua la fo vale atu. E anga ele avatua lu langona o se langona wha tonu. E sāia tea. Ai se tua lalo ale sa afia le whai oa. Tau au na tu ma mao le tō whāma le whautanga. Ioi. Lea lava ne tūlanga e pesi mai ai ia le vaenga whaupwhaina ta ia le atunu ui taimi o mawai. Ua mana ia. Lea ngai le whaingo fia le meo le paraai mo le whaiaina. E le whaingo fia o la tō wha moe moenga na whawhatu ma tau lai iai la tō ai pe a whape toi manu malo mai. Le ua le tau. Ya ono no sa ila tātou le wai i le vaenga la umalo. Ono no sa. Wa lava tūlanga e le taunga mali e le whaafofonga la fonga o e whaipea. Te talo mō lato. E alua suanga le vateli. E fo ia le malu. Fo ia le malu. Ai le ma fai ona malu, ma vave ona malu, pe a whaka makau. Eoi. Ia le fo iwa kau kuri mai kongu le au. Ke volo ia. Si wha monmori ia o tū te volo ia mwe. Ia. Ole nā. O lo fe ngai le vaenga fa upfai le fa tu le tu sa mo tasima ana pongi talo ma ana pongi ia ai me se fo ila to uma la vai o le me mali ai se on mo ko kele au lango e va e o fo ia i nei fiani fa tasinga tate alu ai o ni aso whanau, o ni whaau unga. E ka ki whaalonga ko, ma ko e fast. Ma tau e lango e fast. Ia. O te leilo po whape i o na whatino na lango. E tu whaalonga ko fwoi, o ma ko wai o le HRPP, lango le HRPP. Ia are mea e tasi. E le lo po fa pe ion fa tino na lango. E na o le lango I fuo lo mutu. A se upoai o se ato toi o le loto e fatu ai ni o e fa ma losi e le lango. E alai
o le tino fua o ngā luenga. Ia tēnā ne foi o le mafofau ma le loto. Ia o koe ngā lango langa. A tau tala mai. Ia pe ia o mei tono le tuspaia. E pa o e leo le lei ele meo le sume palo le. E ka ua kuspaia. A tonu o kele fa alongo pa o sume palo. Ai e tia waia. A kongo i leo mali ele sume palo i le pa o ala nguku i e fai mai. O mako e lango inga le HRPP. O mako e lango inga le fast. Ala nga alongo fongo fwa le fale. A ofu mai ngai ofu o le fast ma ofu le HRPP. Wa pe ia o kaka o lai fai o e lango ai. So ye kuki o la lianga fa pina. Iho. Ya o ko wai o le kokua ia yafi. Fai tio atu, fai tio mai, fai aloro fai ia. Kuia. E a tili aina le fe alo fani i lantou o loo whaafoina le malo. Ai le misi la sai loto. O le mea na ngai o fofongia. E mo kwai pei o le pea le alu o le lima i le Facebook i le aso mai o le vai aso e fai kio ia i la koula. Ai o la sapa e pa e falsa. Fa pa e fafo. Fa pa e fafo. Au te lei loa se la nululi e fe kau i male uli o kongu. Hele mele i kenbiri. Mele sui lau pesel na te pese. Kam fai sui. Fau tuanga na sa afir fai oa. Eoi. A matana fai e tātou se le lenga. I tū lango o mai lua. La vai ele na aita. Na yo uso foi. Na yo tua whawhine fo. Na yo aunties ma na yo uncles, nga yo daddies ma nga yo mami sa. Wala vai nga aika. Whaale lei. Lo fina ngalo. O na moni ei leo le. Au afa mau wha samo moni. E mau lau afa. Te lain tato wha longo e laupu. E le maure a whar koe inga lari. O lona winga e wawe leita. Le nā tonua. O le au awha le nā. A mau le leo na u. O nā tangi ai lea. O le lofa nā ua ui nai tātou e lo tātou li whaholo ke wiso. Ioi. O te tau na sui o tātou langona i le nei taimi. Le o tātou whaalongo atu i le whaatalinoanga ma le minista o ngā ruenga le whatalainga ia olofiti a whoa wa ai. O le ua amataona whaangai oi le tofi ina o komiti whaapalimene. Le foi lau tātou toe whaafonga atu ma o whaalongo atu. O le o toe lau manu ia mai le suafa o le sunga atu i le epa o lena tu lai mai le foi o le whainga malo a sa moa le lua sifuma le tolu te usanga uma vai. Au e kongo le komiki o le kupe. Le wa matana ngā lulu e whaatas. E ile upu foi le whaapea e. Whaamangalo ai le ngalo. Ia. Wa o mana tuai le. Ia le mole meo le manu vai wha. E tu lo wa le whaafonga anga Samoa. E oi. Tu lo wa le whaafonga anga e tau tala ma le mingau. O le manu vai wha. I fuafuanga pa ia alo tātua tua. E iei lon siu. E iei lon siu. O na o whatu sai nai lea. O le upule na o le wha mangalo. Ai le ngalo. O le siu ngā le upo. Ai me tātou te le whai ai o le wha mangalo. Na whai le atua mō le tangata. Le anga e leo
ele mawhai se manu ona ola ina le soifua le na o le soifua whaamangalo. Ilona loto. O le mea le na whai ui le tua mō le tangata. O le kakala ele siu siu. An me le whapena ina whai o tātou la ngona ia. Whaamangalo. Awa a saule upo le whaamangalo, ai le ngalo. E le moni lai lo manatu to tasina wao. Ia lau whaamangalo. Taulana whaapea. Pe au tau tangia se fautuanga le sa afia le whaioa. Whaamangalo ma ia ato toa na moni uangalo. Awai whaamangalo ngi e a mga kua kai au koe fusuho. Ele tino mai la ato toa le moni o le upule o le whaamangalo. Pe a whaapea i ele upule na ele ngalo. Iyo. Ia le na. O no foa mo mafofau. Po le asa o matau se whatinonga o la o matau po la o tautala e le neipo. Ono manatu lo le na. O le ato e fo i mai le tatalo na o tatalo ai taimi o mamai. Alo fangia le lai tu o le tatu vaenga wha upwhai. Ina ia maua e le atua le toa mali o la tu whinangalo. Ai mese i la tu sa tu lai mai le taita ina o lo tatu malo i taimi wala. Iyo e. Wha malingi. Wha whitai te lea. Le te wha whonga mai o le matu wha whautuanga le porkalame. Ia. Ai talo sia ia. Aro whangia le atua lo loto sui la lau pese pe a whai te whaautangia mai so vai vai. Kako ki kau whai kakalo e ina ia tu ia le whaatau matatao. Tātou alo lo whai le ili sirwhanga alo tātou atua. E tātou te tāpua ia le i whaiva o e taita ia le tātou whainga malo. E whaftai tele mo lau whaatonu mai. Le te whaafonga mai o le matu whaaololo ma au ala ngona o le porkalame. Ia. Ai e manuia fuafuanga o le ne ia so whaamaringi whaaftai. Ia o le tātou porkalame le nao. Ona ua mātou watu e lo toe telefoi se tātou temi o lo toe. Ia ai o le tātou sa afia le whai oa le na. Tū maanga la tātou anga nuu. E alai upu e wha si i mau alungai le paianga ma le tāua o le tō wha manino, o le tō wha tatala, o le tō wha loloto, au tātou tapa au. Au tātou tai e le ngata o te tonu o whio anga manu. Au te tonu whai o tātou whainga malo. E le ngata lea, o tātou e kalesia. Le au tātou wa ai atu. I le matua inu mia o taita inga wha e kalesia e ala. Ia i la tō o taita ia ia e kalesia kerisiana so whaatasi al tātou. Ua fusia i le mea o le porkiki. Kako kalo mo i la tau. Avea la tau ngā luenga. Na o foi na il soifua i le tua. Ka kia ia me wha porkiki ku ia fia me ma la tau vaenga. Ni fionga de parmia. Ya, fa pe fo ikula epa malako va. Ku ila wanga ngai fia me ko porkiki. Ta tolu sa mo lo tapo ia faiva o tato tai ma tai o kako ikalesia. Kako kalo mo ilako. O le fafatuina na oa. E tato te aveai. Se tato sa afi ina ia toi fo i Samoa. Ila na au afa mau. E faa alo ngia ai. Le anga nuu tātou Samoa. Whatasi e male nei. Ia tele e se vi inga olo tātou atua. Ia.
I unga na tātou sa awhi al whai oa. Ia e wha wau pēr le misa John Misak. Ia manuia tu. Whaaftei tele a mole misa mai runga i le kakupor kala. Ia e le o se misa foi le ia e pau au ka alunga atu manuia ma John. Ia e malo alta alo lunga le kakupor kala. Kakur kako pesela a uma. Ia whai atu se tātou talai. Kako ke whamamai.
Ora wa ture mata tu te mito e se fulu ma 5 minuti ona tale o le tura iba. Ya, e le manatu ia o le a po i fo il tanto po. Ai mātou te le tu ua la ia le fo fa sa longa le fonga le tai fo. Ia o le nganga fa ftai le titi fo i ia tu sai o le tatou ma ftanga ma tu ngofie le nipo. A fo sa tu fa fonga anga o le tau la ulu. Ia i se leo fo i le tau ona. Ia la fo ia le nu e le ai tangata soi fo iai. Ia ngalo atu ai ia mo o tau ia so mātou mai vai. Ia o le nipo. Ia lo fa mai le tua fo ia te pea lo na nganga pa ia mosu ina pea i tatou uma mo to finangalo ia i lo na lofa tu noa ia e fo ia ai tatou mai popo nga so i fuanga nei le ngata lea ia pui o to mai e o fa mai tatou uma ia se ia lo fa o fai kui ia o le nei po au to o masani so i fo ina mtu la epa so i fua mai e manui Samoa. Lofa tu noa. The greatest place of all. She is green and blue, lush with beauty, and hearts so pure as gold. Touch someone with tears of joy. Touch someone with smiles of love. Oh, what happy feelings from such happy people. We are Samoa, people from the sun. We are Samoa, and our heritage lives on. Teach the world humanity and hospitality. We are Samoa, and the God we trust is Samoa, e pele oe isi o ufatu. Ole a e se mea e ao na fai e tau tuai mo oe. O se sae masisifo e tasi. Ole vina lea i le lagi. Ai ngā manu taitasi. Tu mai lo ao tapepe se fatasi. Whanau mai le wā. Uso Samoa, manu manu i le upena. A o i nuku e
and hospitality. We are Samoa, and God trust